tu ole wa e mana tu ale amatanga na e fai mai ele ai se unga o la tamafutanga o nei mau mea na uma sila mai ia i nei mea ua o fai ua o fo i mai ai o uola fasia ita I whaitionga Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Talia oe e lo ua inga ua mautu le masaninga Wa uma o whaitionga Na malo oe I lo ua lofa Whai mai e te whaatau waa Ne ulangia ua tele o ia umai le alofa Ia I nei mea ua o whai O lalo I foretu uma wola Fasia ita I whaitionga Ai mo oe o te le I whaafiti Sa o whai a mea sili sili Ai mo oe o te li E ale nā, le tautua mo o le siufonga o Samoa, Radio Samoa, Sfaliba I Vatolu a mo I Aukilani. E le nei fo I asto, na I whamui moe o lo manwia oe, ea malo maleifu mai, le nei fo I tae au I whaangunga le lei. Ea mo le talitonunga, Samaruia fo I lo vai aso, o a mai oe malo ainga, o a mai lau ngā ruenga, ea o a fo I ia, ni swinga sa iai I le amatango le nava I aso o tona I atu, ia, malo le ngā lue, malo fo I le tau a tai o a lava fo I tiute ma whai waro Filipo o te tofi e tātou. Ia, e lava le talitununga, sa whaamaru malu, ia, au alofa le tātou tapa au sili, I lo uru fale ma le uru fafo, I le vai aso o tona I atu. Ia, malo le, mafuto mai le tātou por kalamele nei fo I, Amtali o le a fo o le stona ile dei o le solo se fulo fe puar e se le va le taipi va ve kele le kaibi ia le foi wa o te ale le afa to e valu aso o le masina o fe puar o na paulo le masina e lo se fulo valu o naso da o mar mala le ele to te lo tato lo se fulo minute o le o te idele to last fulo mala lo ai minute ia o le a so ili fo se avando fo iona Talno atu I le fionga le lipule o le tātou whalata vale le car le G-Mana Wholesale Autos le fionga ngan mo mana tai ngan mo mana ia po la fo le tulanga lo ia ia le la to fo I au ranga I le vai aso ua tuana ia tunei. Fatalo fatu I lo tātou vanu nofo e pio na masani le tawhatolu fo I o le tunu pa ia wha le malo pa ia wha le tua me se fo I pa ia wha le tunu ia nunu watu whatingi o tau sala o le fatu aiga tausi le nātou mua mapuri e li po I ai ia mamalu ia e whapena fo I lo tātou vādu nofo whamoe ia alo manwia ia le tāpua inga fo ia nai te mamti nā mātutua o nai au paanga tō tino ana po o whea po o le ale taimi o le aso a o le whea le aso ia e whiwhia lava e tala noa wa whaeloa I fo I nai te mamti nā mātua Fatalo fai ate oe. Fatalo fai ate oe pea fai olo whaatau toria. I ngase mwhalefu ma pusio to whanga.
nei fui vai teimi o le tausanga na ua sui fu le talo le tau a mata na vevela i le tau mawhana. Ia, whamue moe, o lo le lei tau mafa, o lo le lei na vaai, le lei oi tonu au lou a inga, si au whanau, ia whapena fua, ia Eastern Disability fua. Ia talo si o lato fi se ngalu wenga ta ua male whamau mafa i tau mafa le lei ua whaatunuina, mo le sui fua maloloina. O i lato lunga lau penga ta whailangi pa anga tōtino ta lofa lava, malolo sui fua mwia ia te utau le fua o lato tato Facebook page, ia fantasi fo i tato YouTube channel. E se teimi no whamtalale ia te oile mea matautia lau tupu i Australia, ta pe mai loa el kamalo o ngare Facebook. O le koe mwhai koe maka i Australia. Ia mawhao ngare Facebook, o ta pe mea le tamaloa e ngoa ia Mark Zuckerberg, o le pule sili le nā, ma le tamaloa o na ia le platform leo le Facebook. Aisia. Fai mai Scott Morrison se longa lava e toi tutongi ia tupe ia mo news agencies ia ona fai lona toi faola ia kangulonga malo yo e pule de mea i le tape lo no winga la o tole te mfento mai mo mai lunga tato Facebook page am fai no to mai mo mai i lunga o le tato YouTube channel ia lena la talo fatu e o tato aiga mai ia tunu mamau Rom fai do mafuta mai tatu le nei foi bae ngore tu tu mo oe le se fongo sa bo le radio sa bo fu libe vitolu a mo yo kilani ya malau to wa rona severe pastata ma le langi le do ya li se yuli Al Harrington le vea il tatu por kalame Teresa va ole tano avete mo sa le ma se me fa pi o e lo kwai nga o mea fa sa o lava ya le Kasilima i voku amo. pesa le tambo to I waili I na ua ave le whalipuipu ia tia ia si to lua ma le whanau ia wala ngale a mio vale a fia le nganga le nei fui vaenga le auli ina ua whaatasi bai ma mafuta bai le fioga le alori ngal malmana tai ngal malmana mai le G mana wholesale autos I le so whaatalo whatu lau fioga ba lo le soi fuamuria whaafitai mo le taimi o whaafidoa wan whaafonga tāpua bai al tātunu Ia fa foi ono fa lo ai mo fa talo fa foi la osionga a pesta ia po la firma foi savea malo la po ta wa tai malo po foi po manuia malo po le langi ma ia pa me foi na fa talo fa tuai e lo sa mo le tunu pele le paia mal malu a me se foi au na paia le tuai to fa sa fa taulanga paia malu fa malo me se foi au sinatina le tunu le ta poinga le o mai lau maota o fe po mo me ta tu fa sa longa le nei tu la laso ta lo fa ta lo palava ma lo se fumania ma lo fa titele lo fionga le dei foi vai aso e le tau botea ma masalo bia le tulanga sa fa ni nai fo inisi o le pa I o le tatu tu o sa fea ia le lotoa ia mal malayo di diva mpuri ala va le o fionga o le tulanga le na e o le taimiri nei le pisi o lo iai o lo fa tu mudia po le tatu o pisa ta pena ina po ia inisi o tatu a sign up pena yai o lo tatsia foi inisio tatu ta vale lo pa pena na mo tono le tatu nanga yo lo sa iri ma pisi foi le tatu aftanga ma le tatu nanga I le taimi le nei
disi vaenga pe ona iaia i le tātou tautua awane i ngalo ia ti oia lo whawa pēr le tātou whainga mea lofa le ngā awheta la le tātou tupe ia e mai se foi le tūlanga pe ona iai le awheta la o le tātou referral o le mea lofa e awheta la ai le ngata i leo le tātou referral tātou trade-in o lo whapena ona whalau loi le aso ma le aso pēna whafonga iai o le tūlanga lo iai e mawhai ona whaliu tupe lau trade-in pe a whai o iesau tāwale tuai o lo fia mai e tutonu ia pepsu iai fo ma se tāwale fou o lo oe finangalo iai a whapela o le beli o lau tāwale lima se lau tāla te io tu lava i le tupe mo lunga lava na trade-in e se tasi o tāwale e lusu lima afe tāla le tupe le na trade-in ai e mawhai fo ila ona whaliu tupe le vaenga pe ona whafonga iai isi vaenga o le tātou tautua o ni ngalo ia ti oe pe ona iai tu whatasinga o ai tālafu le ngata i lea o le tūlanga pe ona ia tātou le sene whainga o tātou le sene ia ma le tele lava fo nisi vaenga pe ona tautua ai e ala le sosani le tātou communities po i la tolo whahaina le tātou tautua i vaenga pe o le expire o tātou passport o lo manaumia IDs ma vaenga whapena i o lo whainga o fia mea uma ele lei lava lo sume ma diu mai le tātou o visa le tele o tātou tāwale pe ona ia tātou tāwale al Mahindras ben sila fia o le lua se lua tasi tausanga o tāwale ne o wani ngalo ia ti oe ele ngata whasauina o lau tupe mo le taimine le tau o tāwale ia ele ngata i lea o le tau fo o le taimi o le toe tau tāpena pe toe whaia nisi vaenga o tonga o tāwale le ai o tāwale ne o brand new cars o le mautinoa lava lisi lima tausanga le fitu ngai se fulu lo e whaunga aina pe nei tāwale ia le ngata i lea o lo atu whaatasi ai lama le tātou lima tausanga o le warranty po le mechanical breakdown a me se fo le tātou lima tausanga o le on-road rescue pe ona iai lima fetu po le tātou rating o le saonga le mu e lima fetu le o iai awala ni ngalo ia ti oe e le lei pelo suma maliu mai le tātou ofisa te sila i nei tāwale uma o le telefo o tātou pikiapu pe ona ia tātou Ford Rangers ia tātou pikiapu o tātou tāwale phone le lua afe ma le lua tasi o tātou Mahindras ia me se fo ia tātou tāwale mo a inga tō tele ia tātou Vans, High Ace tātou Elgrants, Serenas ia mai se fo ia tātou SUVs mo se fia o tāwale nei wa ngā tonu lava mo o sinsino le tātou atunu pe ona se fia ia o whainga tāna to ia ngā i tāwale la iti lo kion savea ia o laua mua tātou SUV si e so soni iai i le nei vai tau o le aso tu sele ma tolu a tātou SUVs o lo sainia o e tasi le tātou Mahindra ia mal tātou Duke ia mal whapenale le tasi o a tātou SUV o lo tau whaasa ili po te atonu e ngalo ele po le tātou Mahindra ia po le tātou Toyota Van Car tu so tātou SUV lava na mo le aso la tau e se a tātou pikiapu manisia tātou sign up ai le lei pelo sila e i le tātou Facebook, polo sume maliu mai i le tātou tuatusi o le lua balu Atkinson Avenue, tun mantonu lavo Princess Street Atkinson Avenue nei o tau o lo iei le tātou nanga whātau ba a le chimana. O le telefoni lua fitu o wha o lua fitu, ia po le lua fitu ono i baiva le tātou telefoni. O telefoni walau fua o bal se lau chimana numero tasi, o bal se lau whaono lua tasi le tātou telefoni e walau mai ai. Pena whafonga mai o lo pena laban whaua pēr whaatiatianga tātou whaili a le Tropical Bank ia pē laban o tāua le whaatumuni o le tātou ofisa isi o lo tatalia lātou talsanga o inisi o lātou lo tatalia lātou sign up i le tātou finance le o tāua o le mboi lātou whaile tonu tōtongi ai tāwapu ia e lo maua le sosani i le tūlanga e alo i po inisi o lo matamate a tātou tālonga lo whaanga solo taimi nei a la fionga sa vea pe o le wha o kilani ma Kenneth Pilo ye talonga ye fa alu taimi nei malo fa after tele la vela fionga taulongolongo fo i le tulanga masani o le au langa mo le tutua e mese lai bene luana no fo fa pi ai i le tāua la lea e le ngata o le lima tausanga o le manufacturers warranty mantua o ta vale nei o le pepe fou ane me le ima se maa omo o lo atu pepa i le tāua le shuma tua ia ai le ngata fo i lai lea o le wha manino pe le tātu watu no wa ai e ke le alu waku koe wha kau mai ngal mo le mana lau ta vale le na watu e wha ali liu le tupe ia o na whai leo lau ti posi i o le sa o le na
ia e whaafteitele la wafionga mo le whaamamla mai no ia vaenga ia nofo ilo ai a sa tu ia maa il whaafonga le tunu ma wengi ko ia ingi lave tu fo le aku kau whaamalama kau whaamalama ia mai se lava le foi maua mal tō manga ia ila tō foi le wa siringa i teu sairinga ia ai le maua te tali mai a tātou finance ma tūlanga whapena ia le maua le tātou so Swantele tātou financing le in-house finance savea malo whaatai ia o le na ua mai e sisi vaenga e toe sound fia sound no ia ia lau fionga ia o na tātou hawai lea ia le ai o paulava le nganga o le nganga toe whaatai atu i lau fionga savea ma tātou o nanga le radio Samoa pena ia le nei aso ia pena fo le tautua ia le pena fo le tala le tātou o nanga te pa ia le tūlai lima ia e manvia tele lava foi tau manga o le ne weekend o te msalo nai tele lava foi ia tauninga o le nate le o atai au ia o lo vai ia elungo le tātou internet o le nae e live atu ai le tele o tātou misa tātou lotu mai atai au alisa vea malo whaaftai tele a wao ngā tele le teknolosi umwhai ngai loku kua le fale mai foi pea loku ai lois fale o ngi koe whaaftai tele mo le manole pionsa ia manuia tele nei aso lo fatu mo lau fionga o pena foi ia soi foi ia ia le da whaafonga le atunu se le rua ili poti o le nei foi aso tala no ai mo le fionga le haloli ngal malimana tai ngal malimana ia whapea fo i le au whaigaluenga le G-Mana Wholesale Autos i o tāhuhu e te maua i le luas fuma le valu Atkinson Avenue i o tāhuhu ia le ole da wala u telefoni lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu o le tali mo o le ioe e pea whai e te a whea ia le whare tāwale, le G-Mana Wholesale Autos i lona malai niniva mpuri alawa, alaya pau all the way from Sacramento in California, whatalo whātul tātou por kalabe ate oe alaya, whapena fo ile uso ia ono sai, po o nosi, o a Mosa Robertson, malolo so i fumanria, whaftai le mafuta mai, si malu for rainbow, talofa, malolo so i fumanria ia te oe, o manu fole a lili motu mawilalo maulio ia na from North Coast talofo alisi tu atu le lau papa ia o Loretta Silfatu Penessa Supolu from Seattle Washington talofai ke mamau le me kuki o mai ai ia mo tu fine Marita Sawang fatalofatu Marita to you and your nana, ia whapena fo mum and dad, o live ma Yosia, ia masi o tau ainga a toa lawa i nā. I manu rewa, whatala whatu pa i leilua, ma alo seifua, tu pa i leina leilua, ia male au ave pasi lea le New Zealand bus, ia whapena fo o tō lo ngā lue, i le Riches, ia bo le Go bus, whatala whatu tātou por Kalambi. Le suga le whawhengainga, Ioane te mali i le pua, ia, ma le whaletua, ma le nofalo, ma le kalesia, whatalo whātu tātou por Kalambe i hate oe, ma via fo i whaiwaro whenga iai le so, te nari, my brother, and puripua o tautua, talo whātu lau whionga le aloli, ngal malmana, tautua, te nari, tapunu, ia, malana mana mea, ia, puripua, alo le, mafuta ma le tātou por Kalambe, whangalilo ma iava, whatalo whātu, whangalilo, alo le soifua mria ia whamai o Washington Tacoma, Seattle in Washington tala whātu tātou por Kalambe Ricky Tone alo ia mau tau fo ilunga o le tātou YouTube channel whatala whātu le uso ia le malu Stan le malu ia whapea fo i Nati Voa o i siuvanga ia Teresa Fonati from Wellington in Porirua. Welcome to the show. Ya, ava mua le atua le dei fo i tae au le tātou por Kalambe. So bea mo le tāndo ava. Ya, ona whapenalea. Ona whasoa, tapa ipo le tae au. Ya, tau mafa se ava le bamaro le tātou tunu. Ya, mese fo i. Ya nisi o tātou ma lo whalolongia. O le talawhiawhia, pe ona whaafonga iai, ma sa ua le vā, ne ngata ilunga le tio, newspaper. Ya, ma tala fo i winga le whainga palonta le titi lea sa whenga i name. Ma le tu malo o mangele mo o tahu ya lela ua mawari unga le na fu masalo sa auto fa foga yai ya ua manu malo ai ya le sunga le pali tele
peo la flafu i le nufoa o le local board i le pitonu ule nei. O le ward le iai ia mangele ma o tāhuhu. Ia, matu whapalo, ma le whaaftai. Ia te utou sa langolangoina le pāno ta fo i le sunga le pali tele. Ia whapena fo i le sunga le pali i. Ia molo na fo i anganga finau. Ma le tawivi na ia moa. Se avanoa e whaiei o ia. Ma fofonga tau momori o le tātou i tumalo. Be ia masani na utala noa ia i le telo tausanga ia mise fo ia i so se teimi o la o polkalame. O te tala noa ma whaan malu si au le to tele o alo ma tama whanau o le atunu u. O o whea lava le pitonu o lo e lalama e papa aho ai. Tau ma whai ina ia e milo i te tonu o mea e whaiei ia upu whai o i tu malo. Malama lama i tonu e whai alo i tu malo. Whai lo leo, whai lo sao. Iwe, whai mo whonga o isi tangata, ma whaasoa atu ia tala o mea lo tutupu lo i tu malo. E marmala mai tangata. Have a say and share that information because it's detrimental to the progression of your own region. Yeah, le ala ta wala le na. Ala ta mo fai na su asina vanoa. E tala no antuai i le fionga. Ia po le sunga fo le pali tele. Ia e tu sai male. Tau o lau o fa moe. Ia fa pena fo i le to tele sa la to langlangoina. Ia le uso e tu sa male fainga pa lote pe ona sa iai. Ia ma utona. O tu mau pea popolenga o le uti o le suavai, i le tātou pizza o Aukilani. O le mafua angalea o lo tu mau ai pea tu la fono, mai se lava fafo o le fale. A whai e te mo mia tele le whaanga ina o le whaanga au. Ia mau tinoa e iei se whaangutu trigger nozzle, ma ia whaavave ma pupu le taimi o le whaanga ina. Mana tua, o lo whaasa ina pea sprinklers, po o whaanga au fui tonga la au, i le fale. Mo nisi whaamatalanga atoa o ai inga o ia tu la fono. Tangai i le watercare.co.nz. Radio Samoa. Samoa ne I e pea mai Se awa o ta ele pisi pisi ai I le vai Le lei o le motu o le pawai loa le pongai Tutu pufa ala vela veifa le ata I tangata fai mai
le muolo uitu malo Wai le peti ai no tato wano no fo Ola upese la le amo oi e awalo fatu ai Tuku ia na winga vai vai e te ola umi ai Alofa anga monina awa e le tania oe ini vai Tau te fai fai a mea so sola le i tau ala la fanga Ai ne se i fa atali mai bea i le au manga Be a fai wa e tofo ina ole malo si anga A ua maua se fanua no fole nei ne i mu le foanga Ma awa e te langa langa ina ma a ai oe e no ata Onisi o tangata watulia e se e a fio anga Ua fiu ai fo i nei nuku i le ami o le anga Ona se e mai le ano fo ia ele o fale ata Mafa ali ai o le o la fiata ma le anga A ole vabe ia ona so sola ai tia i o fale Onisione tangata wa so sopoa i fa afea mainga Lelo tu ua ta mai ai ki le la au ilunga Faya tu le fai fe au ai ta umai la nai a tatau E moni o e uso ai fa au malele no ma fau O whanau a tangataia o aia o le manua tuku fau Tau te fai a mea so sola le i tau ala la fanga Ai ne se i fa atali mai bea i le au manga Be a fai wa e tofo ina o le malo si anga A ua maua se fanua no fole nei ne i mu le foanga Ma awa e te langa ina ma a ai oe e no ata O vai moso male pea vai usu matoa mua O nu uma vai na e matua i ai o fale ata O vai loa vai nganga vai tele saina pui paha O nu uma vai na e pui o fale ata Si o uitu malo e peleta si ilo uanganga Tau te fai a mea so sola le i tau ala la fanga Ai ne se i fa atali mai bea i le au manga A ua maua se fanua no fole nei ne i mu le foanga Ma awa e te langa ina ma a ai oe e no ata Te fai
tali mai pea i le au manga Pe a whai wa e tofo ina o le malo si anga A ua maua se whanua no fore nei ne imu le foanga Ma aua e te langa ina maa ai oe e no ata Ia le nā, si whoka māta ko whio le uso ia a tonu mana ve misi luki sua. Ia, le ngā, se kaimi o sa ule whakuru se kalamari le nā. Ia, a whai mei whale atana so sola la ia lea. Ia, le se i whakalikani mei le au waa. O leo ua to e se fulu lima minute o le talo le tu lai tasi. Ladies and gentlemen, always a pleasure around about this time every Saturday. I get to talk to my friend and brother, and who else? None other, the big boss of Henderson Cars, Mulianga Teleshoe, saying, welcome to the program, Talo Falava, Fio Maya. Malo soifua. Hello, Malo Polo Fionga Savea. Yes, it's great to be talking with you, and I tell you what, the yard is absolutely chocker. Oh, People wow. have come from all over the place. You know, people have come from Hastings over here to buy a brand new Mahindra. They came a couple of weeks ago and as they looked around, they couldn't find anything better. They're back here buying this brand new 7-seater XUV Mahindra. We have got some customers, that people that I know for the last over 20 years, they're here to buy vehicles. So it has been a good, busy day for Henderson Cars as usual. Survey, I can see people enjoying the food. There's some chicken curry, and we got some Lino. We also got some chop suey, isn't it? Yes, Lino has made some special chicken chop suey, salmon style, and chicken curry and rice, and people are enjoying it too, having food over here and relaxing, buying cars, enjoying themselves somewhere. And it's Fantastic. good to see people enjoying and relaxing. And it's so good that people come and sit down with you and talk with you. It just couldn't be better when you meet some of the old customers over here and help them out and talk with them. And they're so happy to be here. And so are we, Savia. You know why, Muliangatele, people are so comfortable there when they come around? They feel at home. You make them feel at home, and that's a huge Henderson fraternity, family all around you. And I can just imagine when that new building is going to be opened officially, Muliangatele. Yeah, absolutely. It's not far away, Savia. And I've got another customer over here too, which only wanted Mahindra, nothing else. They waited for a month or so. Now he's getting the brand new Mahindra of his choice. The family's here. They're waiting to sign and also take the beautiful vehicle away. So yes, is that the niece? Daughter-in-law is nodding the head. That's Savia on the line from Radio Samoa. Going to have a chat with him. Yep. I might put the daughter-in-law just to say a few words of it. Yeah, sure. Anything. Yeah. There's people everywhere, so might as well. There's another customer of mine just walking in. He's buying another car. Well, Fantastic. Yeah, talo falava malo seifua. Talo falava Savia. Yeah, oi foi le suafa tina. O Janet Josefo. Janet? Yeah, Josefo. Oh, right. Janet Josefo. Yeah, o tau whatau, fufu e whatau, stawa le fau mai na ia Muliangatele? Ia, o manga whaime, o manga whakari ale. O ma pepa, whaingo pepa le. Oh, The so. finance, ia o Kua manga manga gila. O la la tu inga tavale le nao le ave. Ole, 2021 Mahindra la. Oh, yeah. Brand new 7-seater. Is it a truck or tavale fu le te lea ngai tua like a SUV? Yeah, it's a SUV. It's like a 4Runner. Fantastic. How easy was it to deal with Muliangatele? He's the easiest. I would say there was no difficulties. We're just, it was
definitely just easy to come and deal with him. So Sa whatau mo se siau ta wale na ia muri anga pele o te mo mo le nei. dai te mo le o mai le ko inga mana makua wai ska pa le ko lau. Oh, talo fai. Malo so o sa fa fefen e fa longo I muri anga tele malan tau tu mo le Henderson Cars. E whaingo whia ko se leo wa ala le mako ko inga ia. Me anga mako mai I Oh. Henderson Cars ia wa whaingo whia la le whainga. Talo fai. Ia mo le nei. Ia Ia la sa fau tuanga e ave tangata fo yo lo fia. Sa ini sta vale ai mera bia so ni mai le Henderson Cars. nga lo mai e whaise karangwanga mau mai vai ka vale manga I e whaingo whia. Yeah, well, le fa Janet, enjoy the new car. Ia, tai ia. Tu mat bia level le yaso. Ia, mangwira. Fa se fo. There, Mulianga, you have another satisfied customer right there. Yeah, that's right. So there are heaps of them over here, and that goes to every customer of Henderson Cars Surveyor, that we make sure that they are more than happy getting the vehicle and getting value for money. Fantastic. Now, you know, you're open today until 5 o'clock. Can you confirm with me you're open as well tomorrow? No, we are not, Surveyor. What I have decided now, Sundays we will be closed in the meantime. We thought let's make sure there is a bit of time for church too. So we are going to close on Sunday, and we are only opening on Saturdays, and we'll make sure that everybody is looked after over here. And as I said earlier, there are lots of customers in the yard, and it's not about selling the vehicle, it's about the people, Surveyor, and that's what Henderson Cars is all about. Yeah. I have some comments from a feedback from a lot of families and friends, and they said, you know, and some of them, they come all the way from the West Auckland region, Muliangtile, and they said, you know, the reason why we come, we listen to you guys chat and discuss different matters in terms of the car industry. You know, our conversation make these people really, really understand simple terminologies and everything about buying, selling, and things about the car industry, Muliangtile. Yeah, absolutely, Surveyor. One thing people must realize, must know, that anything you're spending money, it's your hard-earned money. So you make sure it's spent on the way you get the best out of it, Surveyor. What I mean is that you should be able to save a lot of money on finance by knowing the interest rate and getting better finance facilities. You'll save lots of money on interest. Also, the quality of the things you're buying and how long you're going to keep it for. Again, you should have some knowledge of it so that you don't lose money. Absolutely. And of course, people is going to look after you on the terms that you have, and that somebody's there to help you so that you don't get a surprise or spend unnecessary money which you're not supposed to spend. So you look at the whole package of it, not only just buying the car and signing the papers, because a lot of people previously they would have got into problem because nobody's there to help them. All of a sudden they found out that very high interest rate was charged. The price of the car was not right, but it could be too late by the time you check. So it's better to check it first before you sign any legal document. Absolutely. Yelena, ma neol fautuanga lo mai le fionga bulianga tele. Aua awala vane esa nia se pepa. Pe afai e tele mal malama lele ia i le kon kalate mo me uma ia. Va ai sistanga ta esa utilo ia. Ia ma vatuis fautuanga mo oi. That is so important, Bulianga Tele. Do not sign if you do not understand the terminologies and every other thing that is down there until you understand. Then you can do so. Isn't that right? Absolutely correct, Surveyor. And this is what we do. I like chatting with people, with customers. It's just giving them so much information that they're surprised to see that poor people, most of them didn't have much idea about what this industry is about. And I'm going to
open it very, very soon for what exactly is happening in this car industry over in New Zealand. It's not far away, so it's coming up, and it's coming up very soon, which will be good for our people. It'll be good for our community because nobody will be able to cheat them or trick them. Fantastic. And, it's best to to ask questions because there's a lot of times that people are convinced that this is right and this is wrong, but it's best to ask the person with the best advice, none other than over 25 years of your service in the car industry in Buliangatele. Yeah, absolutely. Yes, you got all the legal rights to ask all the questions, Xavier, and one should be able to give him the honest and correct answers, which by law you should give, Xavier. So yes, it's all happening, and it's going to happen more. But I'm very pleased to see that now that our community, our people are understanding more about the finance and about the value of the vehicles, about the quality of the vehicle. Now I can see them. They should be able to save a lot of money from the car industry, which they are buying. And now let's do the magic numbers, my brother. Yes, it's 0800 711 711. 0800 711 711. We are at 194 Cavendish Drive in Manukau City. 194 Cavendish Drive in Manukau City. Great talking to you. Hope to chat again with you and enjoy your customers and people that are hanging around you all day today, Muliangatele. Yes, and definitely next Saturday we're having Pau Mui Noka. Oh, one of our customers fantastic. came and said, Muliangatele, I haven't had Pau Mui Noka, I missed out. I said, nope, you're not missed out. I'll have it next week Saturday for you, and I promise. And that's what we're having. So the menu for next week Saturday is Pau Mui Noka Savea. Yep. So that people can know and come and enjoy this beautiful food over here. I'll make sure I'll come early to Henderson Cars before I come to do the program. Please do so. It's always a pleasure to see you over here at Henderson Cars Surveyor, but it's always a pleasure talking with you. Thank and you. Giving Thank you all likewise. giving all the people and the best of the knowledge we have to share, so that our community can save, our people can save a lot of money. Fa'af Tailo Fionga, we'll see you again. Manuia Tele Lasso. Always a pleasure talking to this gentleman. Over the years, he has been fortified and also been rebaptized and reborn again into the Samoan culture. And now he is a fully fledged Samoan with a very high, prestigious Matai title. Afionga Muliangatele, such a lovely man. Very honest with his dealings, and he loves helping people. Aile tu tuole na Henderson Cars, wala au ile na tu telefoni ele se tongi o vansalau fitu tastasi, ia pole anga ifo ia ile na tu tuatusi tasi iva fa Cavendish Drive o ngā tonu ngā lemu o le taulanga whatau I Manukau nei. Patalofa tui Pele Fuapapa, Malonsi Fuamanuia, she's watching from Hawaii. We say aloha to you, Felice Matavale from Kaneohe. That's going the west side. I know where it is, Kaneohe. And then from Kaneohe to the highway, the Cam Highway, and will take you to Kuilima, to Turtle Bay, and also to Haleiwa, to the military barracks. Esa oa Felice Yelena. Oi talo fai. Nejix, Marosa Fumaria, ono mai mo mai Melponi Australia. Ya ma na yo tatu so ya. Talo fatu ile. Ele whainga luenga le solo plastics, malosi fu ria pa fe o tonga lue, talo fatu le tusol te tai, ole sifi la le te ia uma le to tele, ole to whaia la te moinga Felice, malo la te moinga Felice ia, ole sifi disi pito, olo ia ile sunga ia se yuli, le au pepe ropeti, ia, talo fatu na talo fa ie ole au sifi, ia, o la to lo o te ia ngā luenga ia mawhaaso so ina
tangata whainga. Tele tama whanau le tunu o ngā lua i le company lea. Ia le sifi lao tonga, ia sifi ele o kama leo Sione. Ia, talo whanau Sione, ia masiau mana meo fina. Felice, lata i moenga Felice, ma le tausi a toe. Ia, talo whanau ia tu uma, o uso fono, o le tātou nuu i nā, ia whapea fo i riftelenga. Ia pole sunga i to ina matua, tau alangi. Lole soi fumanuia. Ia, o nei, le la o tātou mo le tūlai tasi, o te tala tua i loa, ma le tātou leina, a wā alofa anga ma whapianga wa soifua, kia lofa kuri ko kere, o i lantou lo whaamna tuina o lantou wa soifua i le so, a inga wo me masani, ia ai le la o tala atu lewa. No, tolu fitu, tasi lima, iwa tolu. Isa ako la faele, fatalo fatu, tātou por kalabe, malo le soifua manuia. Birthday dedications, the lines are open for you now. Now we're going to open the lines for 2, 3, 4, 5 minutes. 3771593, 3771593. Tātou o leina talofa malo soifua manuia. Ja, soifua manuia lau whionga sa vea. Ia po lau kofa peska. Ia po lau kalenga fole rio le ku. Nalo? Ia o lo whaanga ma whamungianga. La solo se furunge o ke puari. Le wako a ele kolu sumarakasi. O se ko finge ya Luisa Afalata. Ia o upu le whai e Peru, ale e Peru. Ana lele leo ina e yowa loloto. Se manu na tele tape de ina lele yasu pou. Ia o momohonga le angang. O lo e whea ngai e me foi matiute. Ma se tau singa le whanau. Ma se fori tofu le kare sia le tau oloa. O te talo le leo, ia whalau tele mai le tua lau atu. Ia wale whea ngai e mangalu nga whai. Ia le tua e lau ko wha piska. Ia, alo whaftai. Ia ngalo wale tunu ne yas. Ia, lia fwele ne yas. Ia, whasoifua, ia. Talo wha malo soifua manuia. Soifua manuia pesta. Ia, talo wha lafu. Whafetai na mamule a manoa. Ia o le vi inga o le atua le whaititia. O na waulia mai e le whanau lea. Asio usole ya ai le pata. Masio na malea wa o ya fale. Mai I Marasco. Ia o ela iti tele le ta mai tele o hope masian. Tasi lesi e lua lesi ia. Familia le tu ia te lua tele lua le mala me o tala I fayat. E fa mala ma tele ngole tu ia o lua ma faufa. Pe o lua ma tua ana fa no lo mai o lua ma tua. Ia lo fatu mo o lua I lua asa soifua nafi. Asa sifuru iwa nafi puari. Familia le atu e te o lua hopu masian. Tupu wa e se a inga I fia e whaalatanga, fia folia li. Ia lo whaanga na ma familianga na wati a hopu mane a inga whastai pesta mani ia lau tiuti. Ia no whaftai hopu ia whasoifua ia. Talofa malo soifua manuia. Walu na talofa malo soifua manuia. Whaftai mo le avanoa. I o le asole nei fo ia tuaile vi inga o le wha manu ma le wha nei tanga ia le atua. Le asole nei lua se furu o Februari. Na whana uai se o tamo I o sefa sefo. O lo ngalue ia I Australia. A lo whale atua e toi whapoponi si au se tele. Mo lo na o langa awa le tau singa o le whanau ma le a inga. O le whaftai lea I le atua. Tu sai malanda tau singa I a te ia. Whaftai lava mo le amanoa alo whata. Alo whaftai tina alo whatu fo I mwia te lava le nei aso. Ia le na, o lo whaanga ma whamrianga na wa soifua leo o tau walunga iai o le antatou o e tāle pese. E whamadui antua I a te utou umala volo o whamatuina utou waso soifua I le so. E whapena fo I nisi o lo o whamatu I o lato wa soifua lo mai mo mailunga o le api o fōlinga ia pa o le upenga fo o ta whailang I le tātou Facebook page ia whapea fo le tātou YouTube channel o le moa se avanoa ia alofa tele atu mautu. Happy birthday to you. Wishing you a very, very special happy birthday and hope for the very best and more happy ones in return. Happy birthday once again. Ria tele uto waso soifua. Richard Parker wa Matiwa
I lo ua lofa. Ia se e tanga malu Ai o no fo tu I le fala susu Veo se pepe a fata ele toe famatu Ue tongi o le moa alona afa Ua e Ua mativa no ua no fafa maoni Na ole langi o lo oia e lo tanu moni So se se tanu I fo I le lau ele Tafana ia ona fia nei la lonangi Veo se matangi uangi fa atu ilangi Wa fa penale nei o langa e pe mo ai Ua mativa Ia le na, siu whaka ba te gofia o le sunga Richard Parker e whaamanuia toi o tau a soifua I le so. E na wa se fulu minute o le o te aile tu lai. Tasi manatu lo whapena. Ia, ona manuia ia tiu te mawhaiwa o whenga I fwoi mo le tunu. O nisi fwoi o malo longa o lo whatino. Ia, o le mea tāu le na. O ma le lima vai aso, le lima aso le vai aso. Ia, o mai lo fwoi le rei taimi, ia le taimi fwoi e. Felicida malo longa ma sa ili malo si ya mo le vai aso fo ta ya o le sa pati fatalo fatu le uso ya mano le uli vai na lepa
ia ma le faletua ia sapina ia ma le aigali i fantalo fatu tanto porkalame ia i latou lea o te ia ova atua te sapia atoa ai ngoi sa i ai foi i se ke volo o fam kape i foka ko ngoa isa ako Josefa ma lo se form ria fa pena fo ia lia ta seu mai nai West Auckland talo fatu le tua fine ia pele fo papa a lo o mai mo mau mai fa mai a mole mole o le swafa o peseta oi o la fai le sikangaka ama le stofa ia le Teresa Fonati o lo o mafuta mai i le apio folinga mai le no i Wellington e mai lo fatu i silo matua i a korkika a pepelangi a tu maua le aua tu manuvao Fonti ia malo tai kai umi foi makikere nge ngo i fo o malo so i fo manuia ia va tai fo le mafuta mai tau tu mo le nanga nei la vaso e le vaso na se va tu nei na ua fanga solo mai ia ma a mai ia meu pepa fo io le news lawyer and student lawyers na mai la ele ole finangalo le malo le oto nei ole asuia le tula fono o vavaenga tamba Adoption Laws 1955 Act wa vai le umitelo de tausanga ana paua yo tula fono na fa vai mai le vai temile na la favor salau limas fuma le lima o le tula fono vanga tama ni silele i toi lo te lava se metas o mo i le taimi le nei o le whana velave le tula fono le na o lo o a fiai le ai o se ai a te tau o le tamaititi whapena fo i ma le ai a te tau a le tina po le tama la tu te iloa ai po ai matua i o le awai tama iai o le whiu se lau fitus forma le tasi lata i le wha afe i le tausanga ta maiti maoli vavai tama e le malo ma le whana mai whanau mai lava le pepe ua i loa e le malo po le whana mai fwoi ma le mtanga runga sui fu malo lohina ia se urungali i papalangi ave wa le tele o tamaita i sa mua i maitanga tau ave o tamaita i nawa i teimi o teine maoli io tamaita i mali tu pao maoli ia e ila le mele o tamaita i maoli o le tupulanga tala vau o le sefuru fa sefuru lima sefuru ono sefuru fitu io ia o mena sa tula i maile nawa i tau na fai ila ia leo le tula fono na le afiu se lau lima suma lima o le ele ilo el tina le o whanau le pepe lea po ai le urungali palangi le la ave iai o ai le urungali palangi le la ave iai ele ilo foi ele tamaitai lea ele tina po ai le ingole o le pepe a o foi lai le matua le pepe ele ai se a ia te tau le pepe na te lo ai po ni ona matua mo i lea na vai tamama i po ni matua fai la le da matau tia tele ia le tulanga sa ia tu la fono o le afiva sa lau lima sfuma lima o le asa utal tonunga iai se mea ta ua i le tangata sa vai tama lona si la fia o lona ta mamoni po lona tina moni a lona ainga ma lona tangata nu national identity nationality the names of your real parents famata te tali tonu se tulanga ta ua le mele o pela o le tina fo le vai tama ia ma vai atulanga tama se ainga ia te tawala nei lo a fe sa ainga palangi lo ave ka me kikile e tulanga e se ale ululi o le pa o le tamititi male ena mai le fana u papa e le palangi la le ngali palangi e te tau awa of city o la aria
e se aka kai mai ka miki ale famine mat brothers and sisters ale o te uli ese ya ile to hotel hotabut. So there will be time questions will need to be asked and needed answers to those questions. Na la su ta donga wan tasinam ta upu datu te anga yel ta to fa so ile so se mea te tau lo i loa o leo ngali o leo vai tama i lau tama le na afa malos o tasina mea na i na vai tau sa le aisa ia te tau o tina e whanau i whare pepe ale tina o umana whai ia i le soifua maloloina el matanga al bango soifua maloloina le whai unga ave e whai lau tama ia te mtua ia uafua tua ia upongi sa lava i le umi tele o nei te usanga e whawhela pe tule mai ia se whawhita uli o ni ngase ua mawai ia stas e te tauna i lore history o mātua sa soifua mai ele tangata lea awa o nisi na o whamai o genetics o hereditary o wingo na upu o mai tu whasolo o ngase tu whasolo mai lea matua i lea matua man la tau whanau mau ngā tupulanga. E ta taula ona i loa le me mafua mai ai o na matua po la tu ainga ina ia maua i se tali o tonga fitinga ma waila au e whaonga e li mtupa i tai foma sa au ni le lau tali le mea le na ia malau fesidi lele alofa langi ma ta alofa lava alo le soifua mruia ia te oe lia ta seu ta alofa lava pele fua papa ya malo whaftai le mafuta mai le au nanga ma le tautua ala si ufongo Samoa ile nei fo i astonai sa vea ma le tano awa e te maua le sau o mau i fo la ele mata upule nale u tala noa toi nei e winga i tula fono fau o le ato e fefuri sai uma tula fono ia o le afe iwa salau limas fuma lima adoption law since 1955 the legislation act on adoption laws ya mana yal na vaanga fefun tatu tal noi tasi la fo na vaanga le wa fie nei le fala po tonga le oranga tamariki ne sa ta u fo le sifs le si vai temi oranga tamariki o le oranga o kamiki soifuanga o tamiti iai mo tamiti o le ini o lato wa ya tau na ona whanau o le pepe ale tina ave le malo they become a government's ward awarded the child to the state ia mo le ilonga ia fe toswa i fa penei ai malevano nofo o tu mahanga i whanua. A mese la marsolino tu la fono lea. Ile le ai o se ai a tau. Tele mea mo tau tia sa tupu sa moa le neva yaso. Pena u tau whaafonga tu iai. Ile vevesinga lea i se tasi o tama. Na ave ile au malanga o e ngā luru e whaavaitemi. Lea lawa tau nuu loi me le poni au stadia. Ya wangase ngase lo lea tamaititi lea tau lea ya fete na ila male malo ele lopo ai o le minstai pepelo apo ai o le ainga tala ole ile tulanga o tupe na tutongi atu e fai ale la o mori mau metanga tamai me o stadia ile se tupe na tongi le malo le se pene apa na o tupe na mau ilunga o le GoFunding page maisi sa marianga le na mo atuai silia le se lau los fulu af vai le anga le kele tatu te pisa i stangata a le wo lo tu nei le ai e anga le telefoni tangata Australia ma lo fa ya tatu da ona tu lai bai ni fa la lave fa pene ya tasil nam tau e tono fono ale pane mene ia leo toi po se lilo lau tau whaafonga ma le silsila. O taimi malava, wana o le fionga le teitai, le pālemia, malana whainga malo.
Mo le toi pole fo ye isi sui ia o lo tutu e anga ia le malo. O la wo ala tu e whaile la tu campaign ma la tu wha la wilo le road show. Peo na ye le fast. O atu e maisi fo i pati wha upwhai. Ia, o le taalonga lava la le na. A le o wawa e tu nei. Ia ile mea matau tia le tau. E fōringa mai o leo me milo le malo. E whaise mea. E tau ua whaato sina i le fast. E ala i le tui nātua tupe ma se leni. Inu o mafio anga mai tu malo. E ila le taltonunga i le valia. O tū maanga i whanua. Ma le tulanga o tupe ma le whaatosina. So, traditional and cultural practices versus campaign and using money as a bribery. Whangaino tupe. Ale mea. Wa matua I manino le leilava. O le tū lava ia ma le anga sambo. O le whaaloalo e le whaaloalo. Ele o tangata ia. Na utala no atu le sunga lau. Ele o e aveni tupe. E whaato sina ai. Ia la ngona maloto tangata. O le tu malo ma le tu malo. O le whaaloalo e le whaaloalo. Le foi e masani lava le aturu. Sisiatu inisi nuu mafio anga mai tu malo. E tali. E ai tangata la tau te talia le malanga. Lal me fai, e alo le ava. Lal me fai, te talo le au na le atua, mo se wha amrianga. Lale si me fai, e fetali ya I sau nanga matulengo le aso. Uma leo. Ia, o fai le tau mafutanga. Ta halo mai le tau mafutanga le no uma leo. Le tu malo. E ta pena le ngā senga. O lal me fai e le malanga. Ia, na si de mea e. Fai tau ne ai. Le faiva o wha alo alo. O le alofa ma le wha tau alofa. O lofa atu ma le alofa mai. Ia, nai manino altu la fono ni na. Ia, so fina ngalo I le nā vaenga pe au le teimio le tātou wha soa. I se teimio le so. Culture, traditions, and practice versus campaigning and using money in your campaign. Whawhena whatulanga le melea I le wawa I atu. A le tulafono, ia, awai le se tulafono le mea. Ioi, o foi ni foi se tulafono le mea. O la lava e pa leni, mama oti lava le tūlanga aile o e tufani tupe I nei tu malo. Ia le nā. Wawasenga I fo o le mea le nā pa o le teimi. E ta tala ele tātou leida. Ia wafo I whina ngalo whai o le atunu. Ia ma se whina ngalo fo I o le whina ngalo a tangata lātou. E le sisi le ata ngoi fua le si wha aleanga fua le whina ngalo le tangata lātou. Ia pa penal fingo le tātou whasoa I se teimi o I luma. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Aleluya, Hosanna, Yesue, Olo la fitaba. Aleluya, Hosanna, Fa'aftai, Yesu ila fa'aortama. Betalai le tua, ia lota la na au au na tula iloa. Kasosola, fa'ababea mai le mama.
ile tina ona tau lima tau taringa te palo tua liu tu pua masima Alleluia Hosanna Yesue olo la pitanga Alleluia Hosanna pa aptai Yesu ila pa aula tanga Tala ile tua ia lota lana au au na tula iloa so sola pa abamea ma ile mauna ai le malo ile tina wana tau di ma tau taringa te palo tua ni utu pua masima Alleluia Hosanna Yesue ono la pitanga Alleluia Hosanna pa aptai Yesu ila pa aula tanga Alleluia Hosanna Yesue olo la pitanga Alleluia Hosanna pa aptai Yesu ila pa aula tanga pa aptai Yesu ila pa aula tanga Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Tau aso I le pua puanga Alu aso I taimi whaingata Ai o te tumau Tau tua pe mo oe Lo ola yo lima se ia tafa mawai Tafa mawai Sunga ea, tali maya Ea ea lea mea we faya Faya fale ngai ya witungata Pa bea o ta ua ole mama Paule ta fale lunga I fole papa Pelo fiang ule la fast Paule ta fale lunga I fole papa Ale ai lava wa lava I se sepa lova ai pele tama mai saina Geo fuya o lo le manatu my name Pa fenga o lie ta ya le ma sei A wa ule mali lo fa aval malea O lava I me lo pu fo yai Tu we a love for e mai le ainga Shout belle air o wala va hate Shout belle air tu we a love it Shout belle air fusi mai lo ita Saula ia Saula ia Alua so I taimi whaingata Ai o te tumau Tau tua pe mo oe Lo ola yo lima se ia tafa mawai Tafa mawai Wa uma upu uma manatuma fo itala Alea fo tupu mai leisi lava mala Tupunga mai le mata inga ingo ya mis faitala Uso moni leo mis tau fale anga E sawa sawa tue manifilona lava pau A ese fo elana lava ia apatuna Ese lele ata mai o nifo Folinga ata lawa inga ya uluma Mata ngofi e tue switi leva ai Uma ifo fo inga o ko ima sa pelu ila ukua lava leo Lo ola yo lima se ia tafa mawai Lofa lava lea ya uela uwo Shopele ea o wala baitita Shopele ea tu ia lau ita Shopele ea usi mai loa ita Alua so I taimi whaingata Ai o te tumau Tau tua pe mo oe Lo ola yo lima se ia tafa mawai Saua so I le pua puanga Alua so I taimi whaingata Ai o te tumau Tau tua pe mo oe Lo ola yo lima se ia tafa mawai Tafa mawai Alua so I taimi whaingata Ai o te tumau Tau tua pe mo oe Lo ola yo lima se ia tafa mawai Tafa mawai
Sila mamai mo i whaafiafianga i Aukilani i Saute. Pespesenga, siwa mamea tau mawha i le Diversity Festival. E le aise tutongi mai au ngā mole ai ngā atoa. Susu mai matala mai au i le Hayman Park i Manukau i le asu toa nai. Los folo February, se folo tasi il tai au anga i le lima le afiafi. O le nei whaasala launga, wa au ina atu i le Otara ma le Papatoetoe Local Board. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ia, olo e whaafonga le tautua mo le siu fonga o Samoa, Radio Samoa, su lima i watolu a mo i Aukilani nei. Ia, o lea ua maua fo i male awanoa, e so tai e tuai. I se tasi fo i oso, ia mo ale tautua lo whaatino mai. I nai le car for you fatalo fatu mani malole so fo bia af time mo le table fa no mai ia wa fo ia stali poti de astona ia fa time mo no sabia e mo fatalo fatu la o fiongo le diva no le aso e tapo inga fo yo so tato watu no e tu fa le fo i atu ia manato lo ang le per tato tapa o si di lang bawol manuia ia malo si fo le fo i aso patalo fatu e foi au na tofia de tua so pat taulanga no manu o ba foi no tato watu no tato o maoine ia e patalo fatu sa vere le ia so da ofio malo wa matana su ngata oe a wa pai que vatu lo ponga sa vere le ia so o de o malanga mai foi to telo tato au fainga venga ia ma foi ona pisi male mo mai sei patulau lo fo na lo faftai o le meta ua ia maua pe umana stona i watasi sta fatal nonga ai listo la mo le avano tate fa so ai ia sa no i le mata mo fietele le aso bale sulu mata go fiore la o la tuto lo fele so lo sung se barbecue ia matal no fo i le malu le tudu ia esa ore lei taunanga sa vea pero tulanga na lo ia pai si pisho tato au nanga mai lava tai na se o mai so ko le temine ia o le longa se me se la kamo ia solo ai o pai to tero tato o tulu o mana o miel telo sa vali to no winga o le fo sa o la to malanga mai ma fili foi le kapo yu ia be ma fali sa vali foi so ese ta vali le ia so when they tato ai nga malanga ma mai wali to le ma pa no e fo malanga ma ta vali fo le tai au ia fa tai fo le lango wina fo tato company ia pe ona silfia tato atu le ano i male teno le tu ai nga ta vali le fa tu modia le tato lo tua pa le tonu wa rava ai ta la fo te mana o fa tu tu fa tasi ia fo a ho ni si vai nga te silfia tato au nanga a fio mai nei le tolu se lau Great South Rowdy Manrewa ia ma tato numero te wala au mai ai over se lau ia maua le nei ai le tato au nanga i nei Manrewa ia a te na silifia sa vea le anoa i o tato ta vale whaingo na palai lau ta vale tau fia tato ta vale ma le ua tele po ina maua tato ta vale fōdu dua whenua sutasi tau sanga nei mane dua whenua sfodu yo ta vale a inga o ta vale le kale sia foi ia po ala tu langolo o ta vale o sa idi mo uma lava nei ta tu lo tua vai se fiesta nelle tele ta tu lo tua o ia stemi foi o ruma to e mo atu se si fa po ponga di ta tu lo tua fo o le to tala ia ona ta vai o le pisio le ta tu o nanga ia sa ye foi ni so ta tu customer foi mai le mo tu sai e via fo o to family na fo ila to malanga mau mai ia sa to hotel ta to ia ta to company malato pa se se vale via fo malanga malato ta vale e fa ia to ta to no ia le lango ina fo ia ta to fa ta vale ka fo you a via mau fa ta vale fa to ina fa ta to ina ia pa malu lo fo ta to no ini si foi temi a leu tato o nanga ia foi ila o lalo ia mala fautuanga ia e fali ia tile o nanga tama fanau ia e wila foi no mato fainga wenga se tu ro fa fonga nga ta mo i la foi nei si foi a tu no
ia pulea ni company ia e pita iani ia o lau lava tama whanau o lo tau mawhaia fo i le ngā ruenga ina ia mawhai o na sosoana o te tau patunu o awhio mai ia sa iwi se ta vale ia ae mole temi neisi e tawea o le fo ia whai le tau mawhtanga le tātou a tō tele tātou customer ia mawhaatari ele niso apalai o le tōro nei aso ina ia mawhai o na whaamdia ina uma tātou a customer afio mai mo se ta vale le so ia ai para au mata to no na o ba lau do fitu 5 on valu afio mai le to se la great sa round manuela ia mau ai ta to o nanga siri mai mo mani da ona fata va ia fai on tama ngana ne ia fa mam lama foi siri e te fi ai ta to o nanga ta via mar fa fo ala ta to ne ia fa te tele mo mato wa no manu tele ina foi se e la opción ali fo ne so tanto ina ta wa no ia mo so finalo ia fa na foi mo se malo se ne hoi tu ia so foi mo ne tem se via ma lo fa te tele la sumani alo fa tele mo o le uso ia fa pe foi le au figar venga ia ma le tu o lo fa tino pe mo tanto tangata o de ngalo o la tu atusi na tu fa tasi ia lo to ai lua se lau i wavalu si o le tolu te lau Great South Road in Aimanurewa, te maua fo i latu telefoni i lei se tongi o valu se lau lua fitu wha iwa o na valu, o valu se lau lua fitu wha iwa o no valu. Ia, wha boi lo manuia, lau tapo inga ma lau wha fonga mai, wha talo fatu i latu i lunga le apia fōlinga, ia vai mea le o lau atua ma lau suafa ma rewa tau lasi si osi, tarofa lava, isa alo, oipo la salo Yosefo, Yosefo tarofa le tatu proclame, Teresa Fonti, ia, malo, alo fatu fo i le uso ia vaipou, sala, taupau, malo li, Australia, mani usile nei, lo mwhai no tau whaafonga mai ai, le tina ia keki kolokika pepelangi talo fatu tanto proclame pele fu papa ia fa pefu le totele lava o lo mafuta mai i lunga o le apia foringa lele alofa ia o ile silia ia le na o tangata masani lava le alo mo me lo la tu no lunga tanto proclame le so mai alana ia tātou whasisilanga ia mana ia tātou musika ia whanofi mali e fui oe ma au tiu te lunga o le au wala tele ia whai mali e lau sa ia whai mali rawa uai ki so ona nanati ia Murphy Matotia Ia mai pea lau lofo O le a mata o lea ta whasolo So e ane sau panga ai awa e te ofo Sauni ane lo siwa mai i le pese e whaamani e loto Se mai le tamai tai tau sana O le tino
le na Murphy Manto Tia le dei foi bango le tautua mo le siu fongo Samoa le radio Samoa liba i vatolu a mo i Aukilani. Fatalo fatu pe afai o lunga le ala tele le nei teimi ia ma whapena foi ona fo i atu onisi wa mai anga luenga ma le tautua i le nei aso fatalo fatu le au ave pasi to tele le au ave pasi o te masani le iai le ngata le au ave pasi le go bus to low. Ia whapena fo le New Zealand bus, Richie's buses, ia whapea fo ia tama fo i e oanga i North Shore. Tala whangatu i le whionga le swafa, le malu paipa, masina lupe, ia, ma le au uranga fo i le nei aso mo le tapo inga. Ia mise fo i le whaletua, ia wharanika le malu, masina lupe paipa. Malolo ngā lua le nei aso, tina, ia, ma auto umoro, whaia le whaiva le nā. Ia, was ka mai ka ngaka, a le mera o le pasi, o le mea ke le, o le masingi ke le, ia. Le ki o fwoi pēha fiu e mimilo, ai pāi se pōpore. Ia pōre ana kufoi, e wha sao tu fwoi, se vāo tamai tāwale. Ai la kua makai ngā iu makoi ma meo side mirrors fwoi ngai. Ia ere no era ve pas. Talo fantu tātou por kalame. Wha mālo atu fo i tiuta mawhaiwa. Sa whenga i le nei aso wha talo fatu fo i nai le. Le venga ia tia tupuola whao e sea. Ia mā tasi nā ua ve pasi ia mātou i Aukilani Sifu i Avondale. O te li ropo ala ingo pasi o tama papa e fo i e la uita buiti a onga le tai au. Ia male au onga ilef ile taimi o le meo le tu ua male maanawa o ngā ruenga. Talo whantu le tātou proklame. E le whasusilanga e o le utau nu umoi le ofisa whamai. O le whasusilanga le nei le HRPP Supporters Group i Aukilani New Zealand. E ie watapu ia e matua i vai o vea. Ia male lau ti le putea o pa ia mau sasa moa. Pa ia lava mai le ivivia. Ma le ivivia o le whaingatā o nā wau. Ia, e lei fo se vave, e lei fo ia se whautanga po o se tō whama mau e mwhai o na toe autala ina pa ia o Samoa, tulau lava. E wha o le ua whaatau muawa le sao Samoa lana whai ngā whiriwhiringa le nei tūsanga. O lela ua tō ni masina wha e lea le foe sa whaatili mo au mamau i le sili anga. Ia matutua fo i nuu mānaia i le fo launga Samoa vea ilo leo e whai mafonga tau mulimoli o le komiti ma laulau o le HRPP Supporters Group i Aukilani whaasisila tuai e whapea o le awhai o le tātou whono o le aso luasfulu o le so o February. I le tuatusi Mangele Bridge Memorial Hall i Mangele Bridge lava le tulai lima i le fiafi mo whai o le rei whaasisilanga malo whaalau lava mo nisi whaamtalanga whaamulmole whai whaasota i ane le whai lau tusi i le telefoni olu o fitu lima ono fitu whaavalu whaaftitelo lo seidia e mata a wha le amana ia toluono mata a wha le amana ia toluono ia on le whelau tusi le nā le vaenga le nā le HRPP Supporters Group ma le nātou whaamoi moi. O le whaasisilanga le nei i le awa tele ma le whaaloalo e tau ai. Mātou te toe whaatalo whaatua i le pa ia māwalunga o le tātou mawhitanga a sangata ana i leo mwenga. E tonu le nganga o lo mawalunga le lofa ma le anga le lei o le tātou batai siri le rangi i lo tau soifua lau le lei ia malo mātou wola i ai pēr le tua ai ua mātou toe wala watu ma le ngang whaalalo o le ato e usuia le tātou whono wha le masina i le aso to na i nei luas fulo February i le Samoan Hall sfuma le wha o Tara Road le tu lais fulma le lua lo no bingo leva na fai le fono le na le la ya pe atu sai ma fufuanga le malo le nei vai time le lockdown ai a fai e fa wa pe na lockdown i la sto nai
o na silafia lea o le se tātou fono sa te talo atu i le lofo le tua malu pui o le tātou maainga ia whapea fu e kalesia mai nei ti ngā o le soifuanga nei whai o mele whaalo alo tele lava o lo se dia ele tei fono male lau o le whasisilanga le nei soifua manuia whasisilanga o le swafa man malo Yesu Keriso i le avatele ma le whaalo whasisila toi le paia ma le malu o le tātou mafutanga Samoa Prayer Warrior i Papakura o lea o le atoia i esa o le atoia e babataina i tātou mafutanga i whai unga o le masina pei o le aso luas fumalfitu no winga o le vaso fau no whanga masani o le Salvation Army Church i Papakura ia mai te talafo i le avanoa so stasi e fia au wai mai ai ia ma tala mai au tātou whamarustino whaatasi fo ma le tātou talo whaatasi ia mataina i le tūlao le afo leono i le fiafi i lau i whai o malo wawa tele ma le whaalalo na mia nisi whaamtalanga whaamalo text i le telefoni o lua o wha o do fitu tolu valu tolu o lua o wha o no fitu tolu valu tolu o le te tai o le mafutanga Samoa Prayer Warrior i Papakura whaftai whaamanuia le tua o le whasisilanga Samoa o umona tofi ele o se tunu utaliola tulou pa ia mamalu o Samoa i ona tūlanga whalupe malu ma pa ia whale malo pa ia foi whale atunu ia ai matua le tuu i whioi o le tala le lei ma le au whaingalunga tutofi le atua e whasisila tuai ma le nganga whalalo i le whaataunu uina o le fuafuanga mo suyus whona uma o le Fast Party Supporters Group i Aukilani whaatuatua i le atua Samoa o tasi o le whaataunu uina le tātou posiva i le nei aso pe ona taupoina pe tai ia o le ato e longo atu le ia maulunga o le mafutanga i se taimi o mua o taluai o le usta ia fo i o te tai o le nei malo ia fa pe fo matanga luenga o le soifua maloloina malapta ingna ia saunga le mūtanga ta uma ona o le vavao mo le tapu o le covitis fulmariva o le ato e longo atu le pa ia maulunga o le tātou mafutanga ma lo tātou ainga fast whātua tua i le tua Samoa e se taimi o mua mai ia le na mantua la ia tātou whai mea whalongo i le tunu nei mo no te tai ia mo se isi whaasido ala ia mo se te iala mo le lumanai whafteilo se nia e le fionga le te whono polota i vao maumea feo le lua wala wane ia le telefoni o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ia monisi i whaptalanga e fia malama atili ai e whapena foi lai le tulanga sa iai ia le maftanga lea e le pa ia maulunga o sui ia whapea foi aing o feoi o le i tu malo o le fanga mawhale a se la e lo i te au le pepa le na i lumai i e tau i na o wha leo i na le tūlangolo i ai le wha moe sa i le tau whama le whautanga ina ia moa se whilo inga o suri uma mawhioi o le swafa Masina Lupe o le sui whaoriori o le whanga mawhale a se la Masina Lupe Makesi Masina Lupe ia o le whatau wina fo i le utou wha moe i le talo atu o le fionga le swafa ia le malu Masina Lupe Pipa
masina lupe. Ia, o lea ua toi tolo pōfo ui le nā mawhtanga. Ia, mo se ia iai se anso ma se teimi, toi te tala ai a Vanoa, ia mawawao lo whaatino no le COVID-19. Ia, o le sui whaurioli le nā o le fast i Samoa, i le tu malo o le whanga ma whale a se la. Ia, mana tō fo i a inga umane e tasi tō tele o lo lato ngafa e o se i o mai i mea lo e tō tō tu sawe luu. Ia, ma sāle alii, ia, ma le uso alii. Ia, fa pe fo i a taulangi ma sātuala. Ia, o nā, o le asisranga nā, na au mai ia malo saini ai ia le fionga swafa le malu masina lupe paipa masina lupe ia mani o tele ve o folele o tau mi le taimi le nei talu o no toi tula i mai le covid ia le feo i fo yo nei tangata ma le tele le ves ia pui ia le neale na o le fatu nei ku lo fio kisi mo lo fio fusi fa ta lo fa o de tu maula ile me alu la tu se meten la fili lo ai ato fa te pe ai tu langolo ia fautuanga o mai ta tafi o ao ia fai lo me fo le pupuni ai o foringa ia malau mask ia malau fonga ia ele leitele fafano lima tatafio ao o te fala talata i tafo sistangata lua mita social distance ia ia tau mafale lei ko fala au ia ka fama ka ma talo fatu le dei aso le fionga sa oli ia tuala to wa tino to pou ia mal faltu a peka ia fa pe foi e no falo mala ngali ia mal se foi fatalo fatu le fionga ile anga YouTube matu o faiva tu lo wena mareko palea man lan man me le fionga ile mena itaua fale nao ti stella ia mal se foi lo lu apsam lo fale lua ia e mai se le mamalu o Samoa ia lo taulia le fala ia ona o le faifoi o le langi tau ma le langi malofie ale tunu lo fatu tatu por klame o folo fatu momo onga le lei e ma le fa malu si au ia ilato o lo o taulia le fala ile so so ia le femisa fa Sila mamai mo i whaafiafianga i au kilani i saute. Pespesenga, siwa mamea tau mafa i le Diversity Festival. E le aise tutongi mai au ngā mo le ai ngā atoa. Susu mai matala mai au i le Hayman Park i Manukau i le asu toa nai. Loas folo February, se folo tasil tai au anga i le lima le afiafi. O le nei whaasala launga, wa au ina atu i le Otara ma le Papatoetoe Local Board. Hey, hey! Oh! I
le pule ia oe ole atsulu la upoe lau le pule ia oe ai ole atsulu la upoe. MIT grads are ready. We shape the future. We make connections. We bring ideas to life. We make a difference. At MIT, we learn by doing. We graduate with the practical skills employers need. So come join us, and together we can make things happen. Start February. Apply now at manako.ac.nz. MIT, where the best makers are made. In this update, there are no community cases of COVID-19 today. There are 2 cases in managed isolation in Auckland. The 2 new cases both came in via the United Arab Emirates. Further results from ECR's wastewater testing have found no evidence of COVID-19 in wastewater. People are being advised to be careful to avoid scams related to COVID-19 vaccines. A listener to radio reports receiving an automated phone call this morning. The call said he would have to pay $450 to secure his place in line for a COVID-19 test. The first border workers will be immunised today in Auckland following a group of vaccinators who were vaccinated yesterday. Tech commentator Paul Brislin says those who are not online should seek help elsewhere. They're not online, if they're not sure about the things they're hearing or reading, is get them to go to Citizens Advice or the local library. The actual rollout of the Pfizer vaccine is undergoing a smooth operation. The government's vaccinating frontline workers from today. Immunisation Advisory Centre Director Dr Nikki Turner says the vaccines expire 5 days after being removed from the ultra-cold freezers. She says there have to be strict plans in place because they don't want to be losing any of the doses. You have to transport them to a site where you know the numbers of people you're expecting to vaccinate. You do not want at the end of the session to have vaccine left over. So this is all pretty tricky. Developing the vaccines was fast, but they're safe. Auckland University vaccinologist Helen Patousas-Harris says vaccines being fast-tracked doesn't mean they were hurried or cut corners. She says multiple things came into play, including barriers to developing vaccines being removed and a lot of financial backing. She says there's also a lot of the virus in the world. So you quickly recruit your participants because there's lots of those people quite keen to be part of the trial, and then lots of disease. And so you can see quite quickly if your vaccine works or not. Auckland University vaccinologist Helen Patousas-Harris. That's news. In sport, the Black Caps look set to be buoyed by the inclusion of a veteran batsman for their upcoming international 2020 series with Australia. Martin Guptill was named in the 13-man squad but has been under an injury cloud due to a hamstring niggle. But Black Caps coach Gary Stead says he's trained well so far and should line up in the first T20 on Monday. American Magic skipper Terry Hutchinson believes Ineos Team UK has its work cut out to get back into the Prada Cup final against Luna Rossa. The Brits trail the best of 13 race series 4-0 heading into the regatta's resumption this afternoon. Hutchinson says the light winds forecast won't help Sir Ben Ainslie and co. It's actually not even so much if Ben's going to have to sail really, really well, as much as Luna Rossa's just going to have to start making mistakes. And it's been impressive to see their evolution, how they've developed their boat. That's sport. I'm Bruce Russell. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo. There's a story
of a young girl who took my heart and turned it into a miracle. I just can't wait to be the best and proudest father she'll see. So I can say, my little angel, I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see her, my little angel. I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see someone beautiful. Look at her now, she's my moonlight. She looks at me, I'm her sunlight. What can I do to repay her love besides just to look at her? But all I can say, my little angel, oh my little angel, I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see her, my little angel. I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see someone beautiful. There's a story of a young girl who took my heart and turned it into a miracle. I just can't wait to be the best and proudest father she'll see. So I can say, my little angel, I'm so proud to be your father. And so it's amazing how I see her, my little angel. Oh, my little angel, I'm so proud to be your father. And so it's amazing how There you have it, ladies and gentlemen. My Little Angel, Spawn Breezy, right here on the Voice of Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland. It's 5 minutes after 2. Good afternoon to you. Alo e whaafonga pea, i le tautua le nā mo, e si whafonga Samoa, le Radio Samoa, lima i watolu a mo i au kilani. Ia masavea pesta, maletano avele nei fo i asto nai. To e valu aso, uma le masina o Februari, tātou tu vai i le masina o Mati, aluaku ai loa malewhainga filifilinga le atunu ui Samoa i le aso iwa o le masina o Aperila. E le whasinsilanga tāua fo e leo tanu mo le tātou ofisa a wā pa ia mawalunga o le i tu malo o nganga i whamaunga numero tolu. I whamaunga la numero tolu nai a fiai i a fiu ango sasina le tui a whangae a opo le tua le sa talo fo le uto fono wātu pa ia sautua whafafo le tu malo ia e reo o ia sa whaamtalanga wātu ia pa ia whasino wasa ma le tuam sa tu pua whapefo le mamalu le uto whaatolu ia whapefo le tu vai o le ainga mawaenga ia whapefo le whale lima ma le sanga ese le whare se lau. Ia, talenga fo i apa ova pe fo i le fionga i le tangaloa sa. Ai, o le ua longa mai au le fionga i le sa vangana. Tō whamali e ai le tātou i tu malonga ngai whamunga numero tolu, ua toi tolo pō le tātou whontanga. Tātou whai mea whalonga o na toi longa puiali i leo le mamalu o le tātou nuu, ma le tātou i tu malo i le whamoe moe sa loma. Ia taluai ona lau sustai foi i te tai o le nei atu nuu, me se foi i le vavao ona o le COVID-19 ma le iwa, lea ua toe pepesi mai, le ala le na ua le whaaturu i nai le tātou fono, ia ai
le tū manu e le tū longolongo. E ai le taimi o le ato e longo pui ali i ai i o le pe i maulungo le tātou tū malo. Nganga i maunga, nganga i fu maunga numero tolu. Ia ona tātou tue whelua i lea. Ia whaaftai tele lawa lau tau lava papale. Lo sainia e le fionga ia vanga nā ne mia vanga nā. Ia le nā lawa umo matu. Whaasisi langa tā ua le nā umalanga fo i o le ua. Tā fiofi uma ia whanutanga ma mawhtanga i sa whai. Ina ia manino ai ia le au o whala. O lea e whaile wawau. O le tala fia la. Le ai se new case e le so. Now new cases e lua le aso ana nafi talo sia. Ia tātou o tu le aso tai au ma le aso ngafua o leo ua whailo mai le fionga le palmia wa pia fo ia Chris Hipkins. O le whai ona whaalawi loa i loa. Sisi swinga. Pea tau te tū mau pea le level lua. Ia pia la tātou se e loa i le level 1. Te talo i le atua. Ia ma whaatutua. O le a le ko ye sisi me. Koe kulai mai. Lo mia sia. Ma lo. Si fumaria Peter Stowers. Whatalo whatu tātou proklame ia te oe. Ia wha pia fo le uso ia amalamo. Amalamo whawatea. Alofa. Pele fua papa. Ina isia. Teresa Fonoti, o lele alofa, lea ta seu. Ia, matau lasi si osi, talu fatu tātou proklame. Ia, te outou. Ala tātou o e tāna i musika ia, whanofi mali eile atunu, fo i mai, ia ona whasolea. Ia ma maua se awanoa tātou te tala noa tuai, i le uso ia tungisia mo le Omega Cars. My
Whawhiwhianga mai le Pasifika i nai Hawaii ke nai ono i whapenafo le tuawhine ia Puafala Hokama. Ia, whatalo whatuai leu so ia muangu tia. The Rose Lose Tominiko a pia fo ia le talenga ia aua pa au Peter Tominiko. Ia male vaenga au malava le ofele mele kuke ye. Le talo whapa. Ia whatalo whatu. So veba le tano avele nei fo ia stona il tua fine ia tangaloa sina. Albert Hafu ia whapea fo ia le to tele o le tato mahaftanga. Le fionga tawili ili ma le tua fine ia to oa la sela ia o tu umaro mo le havno e whaafonga mai ai. Langa savea nau mati langona. To ale aisa o ona fo ile waia. Mafana le mafutanga o le tausala. Fainga ta mea uma ngata ile vaa. Via faust at vaya le Talo fale ai o se kamu tanti toe. Yeah. Ai se ana le tu ai se tasi. Pongi sa mea uma. Pongi sa mea uma ile masi asi. Ai se Tua tama fana Lilo ile loto e esero wanganga Ita e ua maumana tuatu Ele afa ina e tata pela fatu Ifo idese oni tangata Fa amanga lo letu ina na ua oine mata Yeah I say ana letu ua I say tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masi I say ana letu ua I say tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masi asi I say ana letu ua I say tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masi asi Whawhiwhianga mai a langa sa vea Pongi sa ile malou lalo langi I lou masiasi E na ua 20 minuto le wate ai nei e le tu la elua Tamu whai atu se avanoa tātou te mafutai Ia ma le talenga ia tungi Sia Pia Wilson Ma le tātou whale ta wale
le Omega Cars pe te ane ia le la volta mo fa yatu ia wa fo ile fa fonga le tunu tulanglo isi la tu fa talo fatu fa manu Salevi o Sam Saluni o Tafi Faletuai ba lole so fo mria my Brisbane Australia o Lofa Ann from Brisbane lo mia sia lo fa taile mafuta mai fo ile o nanga mala tautua fa talo fatu ile to fa mo tauloa Siliva ia va pena fo ia le usa sa ve tama no ma le faletua ia ana ia maloli ile so fo mria le ne foi ba ngole asuma after foi le mafuta mo le unanga mo le tutua si fongo samo fa talo fatu le tatu ai tele klestete o lo o ia le tatu fale lo le na on le tutua Samoa restaurant and shop bakery lo ia le sunga ya sua fa yoso ia mal fa tua fo ia fina ia male o finga luenga fa talo fa tu tasil nano fanga ia lo fa to winai tatu vai o leola in Christchurch hun hei numerous fumal fa McCarthy Street e kalestete ia pole ai fo o keriso talo fa tu tatu por clame e la auto fo i oe alo fa fo ila tatu le tio Ivas Fulima Plain FM i lalo kale stetel si fongo Samoa pe na ile usa tu lua ia fa pe fo ia le sunga ia Alex Fido mo moti tu funga ia mo tu umolo tu tuina ia le na fo ia la leo longo puyoli ia lo tatu tu du lo lalam papa au ile ayo keriso po kale sete fa talu fa tu lo fio le swafa le malu le mamea a via faiva fa talo fatu mal fa lalo e lau fionga male fa le tua fo ia me sepa mal no fa alo male ngale alo se fo mdria fa mo lo fionga swafa ia mo fo le malosi mal se fo la le fa talo fatu i le tina ia fauta male uso ya fili ya fa pe volftelinga au pa au in Glen Innes malole so fu mria ne foi bango le tutua so fongo Samoa o va ia tune ile fa tionga nistanga telelo o mai le fono le o foi nei Sambo fa tole ali le metu te fesi e mai o le ora so tel tonu ele il fono leo lo fa nga solo nei ma fa to solo lo pera fa tu e pulare malo la me la foi o te mile nei fa to sinanga ele o lo malo tu o le na o lo fa nga le te mile e to no le mo fono mo le pare mene e tu la i foi ia sui e le vai mo ia le tunu e le fa longo mo fo ile tunu o le la wa vele avanole e tutu la ima faole i lo yo latu i tu malo ia tofi ina ia toi fo i mai i le mauta a o foi la ina tu la i le fiunga le panamia i o le lunga sisi toi fa la vela o na o saung no ala i le na o i ale forno ato o la vai e foi lo loa e o fatu e fa pena Paula Valna ole el Paula ngol nai e fa ngai to ina le na foi au bala ia ala foi fa fonga Samoa lai mana ia se la tu fitau fitau inga le o foi nei pa wala be fa fonga Samoa sila mai mo ia ma fai le fai unga ale tangata la vai ia au se te mo nei au te lo mo tua i a pe o se tila moli fo lea e tu o le patua o le palebia. Ona ele tupu se me whapea i lona o langa atoa. Pe iei ni tangata o mai e foua. Ia ma whatu mai se whai ngā pati. Se whanga nā ele teimi le sa iei malosi mai ele tautua. Io e sa tau mo iei la me le teimi lea. Boa lava dai o la tu sui e to valu e peto iwa. Ia
o lola ia le si paia inga. Tua le masisina fo i mai. Se vanga na ia olo. Ia leala. Ele i mafofowina ele palemia. Ole amatua malosi fa pea se isi pati fa apufai. O lo o ori mai lo lato sai le mauta. O lono manatu. O ni mea ula mea ia. Ile amatanga. A leo o silsila atu nei. Oi, ele o se mea ula. Wa matana lifa iai le tofa le tunu uma. Wa ai mo le silsila le tunu uma le fa longo le tunu. Awa le talitonunga na. So stemi lava e mawai ele. Ele pare mia, le avanoa. Ia. Lau le pepelo. Lau meleanga. E fa sino le si baenga. Ia. O winga umana, o whainga umana, fa polkiki. Ia ai, e se foli ta alonga lai ta alo mai e isi tangata. O le talitonunga la o isi tangata. Sa utala no antu iai. O le avea, o le taimi e whaatala no ai le pare mia mai a whaaleanga. Ia fia me, le sa whapito, ia whapea fo i le sunga lauli, ma le la fo i vaenga o le fast. O avea ma awala, o amateo na suinga mali e winga o tangata. O whawhati lo latu walofa. Ua fati lo latu walofa anga i ala uli ma le sa whapito ma olo. Ua pei wa ti ngā fu i le talinga o tangata e whalonga so o. I lea mea le lau le pepelo, lau le mafufau, lau le valea, lau le ngā oi. Io, me mo whapena. Io le personal na, le ngodna le nao, le isi tangata. Ai le tau tasi tangata wau tala noa i, ma whaso mai le nā mea, whamai e. Sa lofa il koinga, an mera ua fai. Ua whanong kwanga, ua ki ngaka linga. Le lau mimilo le telo te awhakia, o tau walna. Ma tau i e se atu a fo i neisi, ma tau whanongo longo, ma tau me whai nei. Ia, ai, e whapena, o le ta longa e le lea. Ta longa o le na fiti. Ua, tau le ta alo fo i le polo. Ai ta alo loa. Il body, ta alo lo le tino, ia le nana. Ia, fa pena lava. O le fasisilanga lea. Ute vavai tunu iai. Iai, o le fasisilanga lava lea mo le. Ai ngole fast, ia. Ia o tau lotu tele ma tapua ai. Ia isi teimi o na longa puiali i lea o lo tau po ia maulunga. I se aso ua tolo pō ma wha mautu iai. Ia le tātou pō siva. Lea na tuu e whaia i lea so. Taluai o no le usta ia. Ia o le tūlanga o le wha mai o le koviti. Nea la ua toi tolo pō ai le wha moe. Ma lo lava pale. Ma lo fo i le on sai. Whaftai o lo saidia. E le fionga le teitei fono. Polota i vao, feo, maumea, le lua. Ia, na. E le am se me popoli, le popoli. Le aise case, io. Le aise case o le COVID. Sfurmale iwa i le so. La tu talo ila i le tua. Ina i mawhai o na whaalao le vai a sofo. Ia wane i toi eisisi ngase po nisi mai fau e taunu mai e toi pesi ai i tātou. O la tātou o e tāle pesi fo i mai tala noa i atungi sia a Pio Wilson ia mara tūlangolo i le tautua a le tātou fale ta vale le Omega Cars. Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo i e le muta
fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai sono Wa le tau ai lona loto Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Langona le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Eu sou essa uia O le vai no lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se Ia talo fai vea sa vea Ia sau se upasu e sisi ka ke whaalango lango I le asoleni E le tautua mo oil si ufongo sa mo o leo mafuta mai talenga ya tungisia Pio Wilson mai le tātou whale ta vale le nā o le Omega Cars whatalo whatoi mal wha lalo maloli le soifo mruia I lau to wha ia ma le tautua fo le Omega Cars I le so talo wha tungisia ia soifo mruia fo I whatalo wha tu fo I awa whiunga te sta ia kinga fo I lau sunga sa vea lu tula mai le fo le ni I tula o le aso pa malo tautua kinu malo voi tau atai malo whaatai mo le taimi wa whaavanoa mai I le mātango fio le suro le la oila o mina fio no fonofo I te tono se ofisa ai le oi whafo se I teia I le maanga nei o le mawhano ave o le la Esa le le wasa ngwanga ia o tula o aso le whapengi whailo ai le pulelo whalo tātou tapa au le laki ia le foi aso matango fio ia aso i maa aso whapengi maa ngaia umalo alwena pa sa o le mkafana peo tātou hoi lele ai nga umai aso whapengi ka mesinga loa I lalo liu Wale koe loa ku ngiu foi o eki le sa masenga nga kongu Ya, sauno is tali poti le so. Ya, mo lama mo tuna ngal fatai ila sunga sabela tula mai le foile ni tula le aso. Ya awa fo le tau tuina le tato atunu e ala le su tonga sa mo taslimba tatima I probabo. Ya samo ya in manatu temi o sola ia na atulimba pa pero ya tule atio mai a pista il pa I malunga samo ia fa pela se tala fa tungsia ia la se ai lo papel sa Omega Cars le nei tula ia la ia samo ia le mai ka wina lava le fo ele to tele le pisi tele le mato falta vale io ai tai tasi tai lua tai tolu mai a ile tai lua I tula nga pa penga ia fa popula tanga ya kele le toal lo ko Omega Cars ile aso meleso ia misale so e pol se fulu lima tanga ya afia al fulu lima na tanga to tele pa ila tal sanga ia e fo initiale I famunga la total sanga ila sana masu ta pele so ina ole lele income ale al favelave o tele e tala tongi ioe la to mana o ia so ave vol tuanga le Omega Cars ia le fai ele la mana o so ia e no tulanga e mulmuli mai yan fuanglanga e tau fai te Omega Cars a tere ta vale sa mo e fai ki filinga o vans o commercial vans mo pieces light o four-wheel drive, two-wheel drive, Ford Rangers, Hilux or Mitsubishi Triton ia e maseng non for ia four-wheel drive, two-wheel drive le tono da tolotoa ia tena ne fo io SUVs mo pa ai na tau lolo tai lima mal tai fitu na fo
ia tele na ma fo ita bale la iti ma fo tupulanga tala vo ia fa tau so sa mai o me ka kas ia ona e fa munyenga la ia fa mama avenga tuku tau sanga e mai fu o me ka kas e ti e lo sa fo tontongi ia ai fa ai o me ka kas tau sa mo tuku tau sanga yo e fa mama avenga nga me ka kas ai le ia lo bala au mai pisu mai fo ia e tal tonu la ia su mai le lu salau Kevin Strike manuka lu salau Kevin Strike manuka ya tena ne puti val au mai fo le line le o iva lo fitu le manu ta silua o iva lo fitu le manu ta silua pe val au fo ke fo mi tave ai o le olu tasi pa pituono lima matasi olu tasi pa pituono lima matasi ya manu tele la fa uma mai esta saboa ya tena ne fo e la bosionga se belo tu lai mai fo ya fa do lo la au o lo polo ta pa au le la sa se tem ya mai a finga venga fai fo ya tele wa tu ma hota malawa au fatali mal na man no pualo ya so sa na so se ya so fol na mai sta to fira il pole lo fo ta to ta pa ole lang ya to sia pio mo sul ne da o ona e fatto fast fa so fo ia sabia ma lo fa tele la telega to sia ta felo ngo e pe ma real sa partia ta au io fo ila mtango ngal wengo de vas fo te ta tu ele so fo mria ya fa pena fo ia so fo mai manuia ya so fo ia le da telega to sia Pia Wilson, o le lipule na o tātou whale ta vale Omega Cars, te mau le tuatusi, lua se lau Cavendish Drive, ma le nā tū telefoni le nā e maua i eitongi sia i so stemi, o lua tasi wha fitu ono lima wha tasi, o lua tasi wha fitu ono lima wha tasi. Wha mui lo manuia le tātou tunu o le nei teimi o le o le uli ia fa pena fo i tiu te mawhai walo filima o lo o whenga iai ia ma fa talo fa tuai i le tātou au sava vali au sava vali le tātou i au kilani sifo le walking community Samoan walking community i le Fau ward ia fa talo fa tu lau telinga lau o fionga i le te fono i o malu o tafa o le tau lau ia fa pena fo i nai te mam tina matutua le te mamatua ia mausi ia fa pena fo i le tausi ia ela ia ma le aingali ma le nofo alo i nai Avondale ia fa pena fo i le te mamatua ia se umanu e tuale talo fantu tato por kalami ia fa pena fo i te oe male malau ainga ia masio alo to mai tai talo fatu i le tinamatua Shanghai le tinamatua Sengia Mareta o to uma i o tinamatua e fa pena fo si o tina malelenga i nai Greylin talo fatu le tatu por kalambe ia te uto u malawa i le tau tolo lawina o tau swafa le titipono i asiata tulitao fa pe fo i le fionga e fotino ma le sionali ia fili mali ia ma le mamalu o le tātou au Sava Valley. Fa malolo tau lava papale ia fa pena fo ile ono sai lea taimi ma lea taimi ia awa ia tātou ngaluenga fai ia ma fuafuanga alualu mamau. O le mea taua tātou fia ia ma enjoy the company of each other. Ia alava me maua mai. Fa ile tātou i puti, au tātou Sava Valley ma fia i so steimi maua le ai. Ia ma le whealwhani. Ia, mea tā ua le da. Whamanui atu e fo isi au Sava Valley u malawa. Tātou ainga sa vali le nata i le anti lau whiri ma se lātou fo i au Sava Valley. I o Tarama i Stamaki, ia, o le au Sava Valley o North Shore. Whatalo whatu North Shore. Ia, pena fo i le au Sava Valley a Mangele. O le au Sava Valley Glendon. Ia, tele lava fo i le au Sava Valley. Whatalo whatu i le mele o ta ua mai nei o le matua matautia o le steak le e mulinga fo e ia meo steak fo ia fle inga te tele taunga ta. O le steak la le maua i le oats. Ma le fionga ia ai lupo John Roach. Ma le fle tua ia ula. Katalo whatu. E se le manei o le nā tau mwhainga ma le nā atina e fo iwa tumu uiai
ia le mamalu le atunu e le ngata i te mali i ma whale upolu ia ai meise po i le sau fo inga tina ma te maitai o whale tua ma tausi ma te aunga whapae ma neia le atmosphere ma neia le siusumanga ma neia le mamao tangata ma neia tau mafa ma neia a mionga tangata me le a mio solia a mio tausala ma le wha te mali i ma le whaaloalo me li koe wa aingi au fee fo i e au fee ka i se fulurua ave wale au te loa o si fee o pepe au fe o ki si fee ko fee le nei lari o mai e te tanga o tu fo le lau tanga ke le lai kango shout a fe mele si fee na o le fee la le o fee le lei a le ua whai ngā ruenga uma fee me o te pole pesta o te pole lea wau umana te kea le mea le na whamea ka i le leike le ala i a fee o fee i a le i loa la ola ai si fee e a kua saulo mo la kou ave alua ka ngofi lungo le ulu ka ngofi pungi la ko maka ia ai o pungi sa ia le lei ia ala tatu o tale peselea so ese avanoa mfaye ia ona tatu fa so mo tala tatu leina e le tulanga o le swing o tula fono e pe o le eighty sila ia ma le fa mboe o le afe iva se lau limas fuma le lima na fa vai e tula fono na Adoption Law Act in 1955. It's just about to go through a whole overhaul of the law of the Adoption Law 1955. La tātou fo i mai, i tātou tala doa mwhasoa i le tā ua tele o le malama lama, o le iai o le ia tau e te loai. Pe e te le fie lo fo, I saw you, oh, you look so fine, and I had a feeling one day you'll be mine. Honey, you came along and captured my heart. Now my love is somewhere lost in your kiss. When I'm all alone, it's you that I miss. Girl, a love like yours is hard to resist. Oh, oh, oh. Pretty lover, my love's on fire. Pretty lover, you're my one desire. Tell me, baby, could this be true? That I could meet someone like I need you. Nights warm and tender, lying next to you. Girl, I surrender. What more can I do? I've spent all of my life in search of your love. Now there's one more thing I'd like to say. Don't you ever take your sweet love away. Girl, I'll do anything, just please stay. Oh, oh, oh. I don't understand it. Oh, what's coming over me?
story. That's why my love is somewhere lost in your kiss. When I'm lost and alone, it's you that I miss. With a love like yours, it's hard to resist. Whoa, 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 whoa. Pretty lover, don't walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Pretty lover, don't walk on by. Don't you walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Pretty lover, don't walk on by. Pretty lover, don't you make me cry. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu amo. Tamama tine o te anai ma oa oa.
o tu mau pea popolenga o le uti o le suavai i le tātou pizza o Aukilani. O le mafua angalea o lo o tu mau ai pea tu la fono mo le whaasaoina o le suavai. A o whaanga solo le tau vela o iai nei, wha mole. Ia tu mau ma le whaautau tanga le whaonga aina o le suavai, ai mai se lava whafo o le fali. A whai e te mo mia tele le whaonga aina o le whanga au. Ia mau tinoa e iei se whaangutu trigger nozzle, ma ia whaavave ma pupu le taimi o le whaonga aina. Mana tua, o lo o whaasa aina bear sprinklers, po o whanga au fui tonga la au, i le fali. Mo nisi whaamatalanga atoa o ai inga o ia tū la fono. Tangai i le watercare.co.nz. Ta alofa lava malo le soifua. O le whaasiri silanga tawara nei o le COVID-19. Was wia nei tūlanga o vaenga o lapta inga New Zealand. Was se atu nei Aukilani i le lapta inga vaenga lua. O isi pitonu o le tunu wa iei nei i le lapta inga vaenga tasi. O le atoe au ni ili nei tūla fono mo puipuinga i le songfua. Tatu toe whamanatu tu la fono mo ia inga o lapta inga vaenga lua ma le lapta inga vaenga tasi. Mo i la toa lala i Aukilani o le winga o le lapta inga vaenga lua. Ua mawhai nei o na toe fo atu i ngā ruenga e pe o na masani ai. Ua mawhai o na toe fo atu le whanau le aonga. E te tau o na whaisau puni foringa pe ai lunga o feo inga whalawai tele. E te tau o na ngata se lau le whairu mero te ngata i potopotonga. Mo isi o lo alala isi pitonu o New Zealand o le winga o lapta inga vaenga tasi. Ua mawhai o na toe fo atu i ngā ruenga pe o na masani ai. Ai te tau o na matuatau sisi puipuinga le lei o masani ai mai le COVID-19. Le tātou ai ngai ia manatua e te tau pea o na tau sisi whaatinonga le lei o puipuinga mai le whaate ese atu o le COVID-19 manatua e le te tau pea e alu e te whainga ruenga pe a whai e te longona ina wa e ngase. A whai wa e maua i aunga le fulu whamone mole whaafso tailau fo mai po le Healthline o Warsalau ono tasi ono ma whai lau siaki. Ia fufulum wha mango le leo ao i taimi o maa. Whaonga le New Zealand COVID Tracer app, mo le scan o QR codes, ma kilo Bluetooth tracing i lau telefoni. O le afso swani le ia oe mo lau sila fia, pe a whai te whelo i atu seisi o lo a fia i le wha mai o le COVID-19. E pei o na tātou, whai mo mua e ma whai foi o na tātou tue whai a. Ia wha manuia le atua, ma ia tūmau i le puipuinga o lau saunga le mu. E ole na, le lapata inga tā ua le nā mo o e mā uma tātou umha e tu sai ma le COVID ma le se e lona vaenga lona lua. Level 2, se lautangata e mawhai una poto e mea whai le atunu e a toi fo i le aonga, toi fo i ngā ruenga. Ia matau mawhai la vai whai lau face mask. Ina ia mawhai una puipuia le saunga le mua le tōtele. Ia mato anga ta tafi o ao ioe. O le whawhano lava o lima. And be safe. Wash your hands. Leo whatasi mai ia le usoi a mani. Ia mo le tātou ripoti muli whai. Ufo o le rei aso. Mai le tātou leta vale le nā. Le car for you money talo lava. Malori leo no sai. Ia. Ia. Pataro whaki lau. Ia sa vea neva ngā aso. Ia. Marora foi le ngā rue matawata i nei aso. Ia, malo foi whaaftai. Ia, o la sau tilo. O le nā e no nofo atua i lava i nasi. Ai le tau mawhal Kentucky ta ape ai? Tāma kia mua foi o paisa paa marustino foi o tātou atanu o de afio i nei. I tālia foi ala tō tarasanga nei aso. Ia, matu rongo. Lele. Nalo, e fia ni nai kon kalate sa sainia ma whamnui nai fo ia nisi o tātou tangata ila so. Nako, sano po wa e marsefuru kon kalake o sengisa. Wow, beautiful. Na pisi tātou au nanga yasa uma. Ia, masi e nama kastona i e mawailia vanua hoilea o na i o tātou ainga e afio mai e sa ilista vat. Malo. O le ale ta ua tele o le leo finance na e tauta ngā ruru e whaatasi e vave ai o na whaatino i ale mana onga le tangata. Ia, whaftai ta bea, matango filsi, ia e peo tūranga le whaino atu pe tātou atino. Ele tā ua o le whaale tono le sua. A le leo le finance. Whai o
Yo le ala nai mafu e ona whaatumulia tātou ofisa i asa oma. Ia o tō te lea wha le tonu i e suafa i e sawaru matawari ni ka fo i uta bea. Pero whanai re ngata e whaiona tūpata si e fo i nisi o e tā la fulai ti fo i. Ia mana tūranga o wha le tonu i suafa. Ia a wha moe ngā tele. Ia o lo i e tātou finance. O lo ofisa sani tele ni mano tātou atinu. Pa le tonu marfuale e as wha moe nisi o whaitawari. Ia ai malanga tu whai umei nei ka fo i u. Ia tāpari. Ia o tala whiwhia nā sa vea pe o nā whiwhia tātou atinu. Ia lea noa i mana te roto i ngā tāwale i siri nei. Malo. Lono winga la a ulu fale solo i isi fale tāwale a sa wale tali e le ai. Lono winga la o e lo la le wha marumuriburi a le la ulu fale lo i ai tali aloa. Ia o sauna. O sauna la. Te lea fo i asi solo. Ia ai whai umei nei ka fo iu. Wale a wanoa e maua i se tāwale. Ia ai sa vele no o tāwale i se wale o wha te le ina tātou roto ai. Ia. So se tu ai ngā tāwale. Ia le ua maua umei nei tātou au nanga. Ia whai atu pai ngō fio nā palai. Pai ngō fio fo i ona maua lau tāwale nei ka fo iu mana nā au nanga. Ia wani ngalo wala me le over se lau lulu fitu whaiva onu wala. Ia por tātou address fo i lea o tau se lau nei Great South Road e te awhia mai nei. Ia sila fo i le tele o le tuai ngā tāwale e siri nei. Ia na whai leo lau whiwhiringa ia ai apalai nei lau tāwale. Maua nei lau vai lia so. Malo whaatai. Ia, o ia sisi vai ngā whia whaapopo i ai tātele i tau mawai. O lena e ina ia uso la ki e yo dun pa. E ka pa mi ina fo i aso ana nafi. Ia o le ua malanga mai e fa uma fo kon kala. Ia ai le fo ofia fia uri o ma wala ka vale fo i e sa faila ka sanga ia ai afta ye ka to watu no e afia mai lango ina fo i ra o nangar ka fo i. E fai ma o falta avale fa tutu ina fo i matatu ina. Mare lei ato a tātou tāwale, ia whata se mare au nanga whakapa. Ia ai manu te le ina tātou wafiafi sa vea mare whawhonganga tu tātou atunu. Alo whaftai, alo whātori, manuia le fiafi ma le sapati a te ao. Apena ho. Ia whasoifu ia. Nā o leo so ia mani, ia ma le tautua le au whingalbenga mai le tātou whalatāwale le nā. O le car for you e te mau le lātou tuatusi o le elua i a lotoa wa tuu whaatasi. Elua sa lau i wavalusi o le tolu sa lau Great South Road i Manurewa. Ia, alo, whaatai ali i le au unanga ma le tautua i le so. E i tātou whaasisi langa tā. Wa le whatalo whātu i le au aingo le vai o le ola. O le tātou au aingo le vai o le ola. Mai au ki lani i sifo. Se i o atu North Shore, se i a whaasolo mai i Otara, i Stamaki, Glen Innes, Panmure, whaasolo atu ai i Aukilani i Saute, Papakura, Pokekohe, Manurewa, Glendon, Sau i Mount Rascal, whaasolo atu ai i vaenga ese umalawa Aukilani. E masila lo, kala estete, Wellington il na ua lau atu le to tele le vai. Ia mana i o tātou ainga mai Australia, ma Amerika. Ola ua o ia i le vai o. Elengi o tātou lalai o, a o tangata i nei, i le toto o lātou loto, o lava lātou whaatau le vai. Ia masu ele lātou kuria, ia mawhaia lātou whiutanga ina, ma mamori lo le vai o lātou ainga. A wafo le o tau ma mawhai i nei, ona mo lea. A whai o le ua manu iai, o lono winga, o lai mana o mia heisi atu no o mamao. Ia, no mai ale o tangata, whaatau vai, ma awe vai o lātou ainga. Ia o langona, ia o se mea lofa. Le ua tau no mai lau whanua o New Zealand, tele ngasi lo pipisi solo. A o vai whale nā tura ngā osi mai i la au, o lau, o pau, o aa, o sua o la au. Sa ola lava i tutonu o tātou lau whanua, ma ele. Ia iangi si me kua iai. Iai ma se mea whapena e tua iai. Ia, te mōle vai o leo la. Pea e tango e text. Ia le numera lea.
vai whapipi le numera e le as o la e tapa me ue mo ki ngaro ka kua ki ngao ka vai ki ngao ka kuri mo so ongo ponga isi o le ta uole na ya tango la ia le tu fa le ia le numera le vai i lumo lau pusa isa al na whapipi i lumo lau TV o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ia e text ai lo swafa text ai malau tuatusi ya ona ta pena leo se wala me foi no o tuai mo kili va tu le vai ya e ai le fale le timi mole tuai le vai ya au ngai le fatu au ngai so onga pona ivi au ngai le toe fa le leia o to tonga ne o le tino e pe ona ya le ate and kidneys liver and kidney damage ya fa no toe so dia ya mis la le ngase le nei o le ngungu ti ngao so ongo pona ivi me le mafanya kango e faialo ie le na o yo kalongo fo ngi me le ie e la le show vole la kamala fa Samoa Bruno the magic circus of Samoa la wo fight yo ina fo le show of Bruno la to ye mana me le fa yo o isi tu inga actually fa vole le me fa mangika ya mos fati te ingala fa fonga le bele tunu fa mangalo se le la fa tu le tala le asa vale tu Bruno malato magic circle malato me fa mangita le fa ni o ya le sila le afe mafe o tangata matamiti ala tu Bruno tau tu le si lo matua le no fo mai luma tangolo se i bio le solo ai tu tonu o tu lo luma ile fata o le si fafine tu lou whaafonga. Tu o e tonu inao no toi se i maila ele i whafolo solo. Se i maila solo, se i ato mai e mare papa o le fine, tu lou whaafonga le tunu o le uputo. Ni mea le leila ia siou le mata ata maiti. Ma le sila le to o tele le fai nei. Ia, o lono winga e alu le siou na Bruno ni nofo matu se mono solo se mea ai se mai sa usi o vai o se tu lo wa fonga le tu ni mea la i e fi mata i le tu le fa tanga el palangi le la ko fe e mo ki le lo po ke aka pe ke kai po in pe nga fa pe fa Bruno ai pa lo mo se me mo au pong sa mala na vai ia o to nga mea la na ole la kama fai circus le ma fai show le o ya a va tu foi fa mai e le faina yo me mali ha wa me mali e tali e lo no winga la o sa o le tala na o sa mo lava e tali e me vale i me matanga yo le na a fia fai fo iso mana tu le na mata opu la tu inga ya ai mai mo wele tini it's a waste of time o tanto ma ole vai o le sua vai e pula o le sua vai a le na o la pata ia tono le la pata inga lo mai le water care mana tua o matua i mamango uma fata no o kilani le se tatu sua vai o toi o le sua vai fo le olo sa mai le vai tafe o vai kanto le vo la vo mana o vai kato kipi ka ko so ese mesa o ka ko vai a le la no tala tu ya te oi i fa so longo o tala no anga ia sa fa nei a pulengo fa itu malo e olo ina le ai se sua vai mamango uma ia vaenga ia sa ia nei ia meu tane ia fa pena fo ia meu water reservoir no bingo o meu fa tau fusi ia sa ia meu alia sa ia le vai fo le tonu fa ta noma ia na le lo le ta to polal me la fai o no binga o le sila sanga o le fai mai o le vai mai le swa sambi av SAI ia le mele tu SAI ia le mele masima ia mle vai mangalo e me foi no tau ma fa ngai tato ia le tulangal na
e watu il fautuanga, vai, kango e fasu le ie, on se pa keke skasi, i ona whaile o lau sa, ai, o le fautuanga lo o mai, tātou whaatamala, ia tātou te mo o se teimi o ilo mao, i le uti o le whasoa, i le suavai. Ai alo whalawa la oi a te oe, wa alo whafo i lo tua oi, wa alo whafo i le atu nuu a tō malo i tū malo. Ia mesele ai tele o kilani. Ia, ona whai le ona whaolaina, sista ngata i lou whai mea le lei, ma lou le whaatamala. O le a mawaile i puwai e lista ngata i nuai. Ia, tātou talanoa ma whaso i le tūlangolo iai ia le mata upule nei. O le toe lau li liwina, o le tūlafono o vai ngā tama i New Zealand nei. Wa au tau sa ngā, talu mai le awhaiva sa lau 5.5, a whanau le pepe, e o mai le teimile nei. Nioi, ai loe le mālobo, le mtanga luenga le soifua māloloina, you're at risk, and the baby's life is also at risk. They will make that baby a ward of the state. O le wingo le nā upu, tu i nātu i lalo le tūlafono, e avea o se tamaititi po o se tangata, e pule ai le malo ma le matanga luenga. Ina ia manuia lo na soifua, pe a whai e vai tama. Mana tua lao le pepe leo fau fatu a whanau. E le ilofo i le tina leo na ia le pepe. Po fea le la avi ei, o fea le rungari i la avi ei, e whape i tangata nei. Ia, o no ale ina mātutua. Ua tau mate le tabaititi. E a o ta ita ea, e se mai le ainga leo. E vesiri atu i mātua ia na vai tama mai. E tasi ale tala o oia le mātama na whanau mai lo maa. Manawa ma pa u mai le suru ngā titi tu lau le whaafonga le tunu. Ai e mai fonga. Ua i loa le tamatiti lea, ua sola nei alu e sue lon tina moni, po lona ta mamoni. E iei voi la fianga. A whapeo le tamatiti lea na whanau mai fo i istangata, po o se ungali i, e iaini mana onga whapitoa. Mo e whafonga le melna e la iona, iei le tula fono lea. E whawhenga tā tele ona whaipoipo i a vale. Ioi. Mela lain o fai atu alua vale. Walawa le vale tasi. E whana o lola noa. Ia, male to ini wha o popong. Awa le winga lale o lau tala. Mele ta o le handicap to lou wha whonga mele tunu. Mana onga wha pitoa. Ao nei na tu wha tasi lisi vale wala o iei tu la whono wha pena. Ono o tātou genetic make-up. E iei ia masele o le tino. Awa pela o lo tau ave le nā chromosome po le nā gene ia le ngase fo lea o le ngase o le mafaufau. Ai feto ai malesi ta maitai. O le ta mala le mo le ngase o le mafaufau. Ai to e fetau i malesi ta maitai. Ai mo fo le ngase o le mafaufau. Si, le mela le whingatate le whafonga le tunu. I tangata whapenei e ngase ai le mawhai, o na alo e se ai, winga whaale nā tūro me o whiusua, inga tūlo whafonga le tino. Le ala le nā, iai tūla whono nei, whinga tā, whafinga tā o na whaia whiusua, inga nei i le wā, o le tane, e le anga le mawhau, mamo ngas o le mawhau, tūlo e le o se tala vane ai, le anga e le o iai se whailonga lanu i le mataupu. O lona winga, a whanau mai fau se tamaititi, mani whanau. Ia, o le a maua fau i le ngase, o le mafaufau. E le mawhaila, o na tātou wola o la noa au noa mas tula fono e pui a ilmel ne, o lona winga. A whai o le atunu ule nei le pui a mai i se tula fono le melea. O tamaiti o mai whanau mai, e valea. E le anga o lātou mafaufau tulou whaafonga le atunu. E le mawhai o na lātou wa aia i lātou lava. O whea la le si itanga ma le si tia o le manuia
o se atunu e whaalango ma wha moe I ona tangata ma ana tupulanga lalo vawa e tula I mai I se teimi. O lona winga na o special need education na vale mea la whai. O le a whai atu I lea onga whataitai. E ha o onga ia I la tau e whale tono la tau mawhawhau. Tulau sa mo le se upo avane ai langa o lewa na tau talangia ia mea. O le ta inga la o tala I le mafu anga I mele. A whanau la se tamaititi le angalo na mawhawhau. Ma mōr ngasingaso le mawhawhau. E le ato toa lo na mawhawhau. A ua avela e vai tama I seisi ungali. O le awhia ngai fo I le nā ungali I fau lela I nei. Mātua fau ia. Ma ngā se ngasi o le tamaititi lea. E te tau la o na sue. O ai moni lon tama. A o ai moni lon tina. Le tina moni, ma le tama moni. Na whanau mai ai le lalulangi le nei. Ma sa ili o lato background mo o lato profile. Po ani ngase sa mawai lato. Ina I mawhai o na whai strong fiti le tamaititi lea. E fo ai nisi tamaiti tutupu mai whapea. Ile lo mana. Ia, o te tala tue mele tātou leina. Ele whaafonga tāpua e le tono. Se isui mai, ese mai I le I a tātou polo kiki ma tātou mena, o lo tutupu I Samoa. Ia, a o isi ma tā upu te tele na, o le ualo tune iai, ia, le fionga le minstao whamsnonga, Chris whafoi, ia whapea foi le to tele, o le matanga luenga. E toi lau li wina, ma whaini teu teunga ile, tu la fono lea o le vai tamanga. O le tivisi lewa te. O ani whawhi taulun tu lai mea toi pēha whapena, o e sa vai tama se ungali, a ye fu ia la tau whanau. Sa e sile le tulanga o le alofa whapito, se va ai ile ese senga o le whaingo oe, a different kind of treatment. A whai fwoi o se matua o lo nofo le teimile nei na e vai tama ma ave se atu sau pepe po sau watali po sau afi. A o e talavou leva tau sanga. O e moe miti se aso te fia wa ai e le rafa fine. Po o a mailo na o langa. A o ai o tausia. Pa ua maua sana whanau ma whaiso na ainga. E ini au langona whapena. E te nofo mai mawhawha. Wa langona nei. E le ma whaio na avesea mai stangata. Na te iloa. E iei ale vaenga o lona soifua mo lona tino na wawai e se atu. E o mai le so. E le ito e maua se whasota inga. Ia. Po se awalaia. E toi mafutai. Tolu fitu tasilima iwa tolu le tānu mera. Ya, lewa sifurma le lua minutu mo te aile tu lai tolu. Ya, awale whaafonga fo ia le tudu. Ia ma se awa noa tātou te whaasoai. Ya, ma whaai fo i a whiringalo o le tudu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ya, sauloa o e te nari. Sionga. I le anori I. Ngalumale mana, te nari tautua. Tell
ai le fea o la ngona na o lo o musu mai o ate na te tau mai so na tau numa e sa vali ai e o ile i unga o le mapai o se moe feliu a i solo e matau fa angalo ngalo ya oe mai o umana o le tui luna masavali pia maua sautali le ai po le ioe te fa angalo oe o le mawhai o se moe feliu a i solo e matau fa angalo ngalo ia oe mai o umana o e tui luna masavali pia maua sautali le ai po le ioe te fa angalo oe le ai po le ioe te fa angalo oe le ai po le ioe te fa angalo oe Ia le nā whawhiawhianga sui whiwhiloi o le uli o le aso tō nai. Ia whai mali e i o lo sae lungo le ala tele. Ia whapena fo i au tiute mga luenga o lo o whaatino i le whani. E sao. Io, ale lei ale musika maruatu ia mamai whamasou whina ngalo i tātou mata upu nā le nā whaasua tuai nei. Ia, o le mānei o le nā o le susua mo felanglon wa i o le tātou whaasolo tausa ili atu se avanoa sunga le pali tele lafu peo. Ia, e tu sai ma lana sa ilinga malo ze le vaso na se imvan today. Ia, le afo la ua whaea ina ma whaamria ina. E le tofinga o le sui o le local board. O le sui o le local board e nei ma ngele ma o tāhuhu. La tau na e whaia tonu o le tu malo. Ia, whapena fo i le whaasosoina o le paketi mō ngā luenga whaia le tu malo. Ia, ātina e le leia le tu malo. Ia, whamalo, whaftai, whaia o masui o tātu uma. Ia, e maise fo i lo tu malo o mangele ma o tahu o lo alalama papa au i turi manu uma nei ma le whaalapupotonga nei o i lātou sa whaia le lātou palota. Mo le tuai i le whamalo mo le whaftai. Ia te utou le amana ia fo i o se leo. Alo tu ia tu lewa yaso mo lewa yaso tātou poloklame. Alo whangia le tamali o le tama whanau o le atunu. O lo o whaila na tautua ia Samoa. Mamana tua lo na swafa. E lau e kisi marau whainga palota. Ewa le maangai. Very nice. Lei tātou whau ia whawhiwhianga ia su whiwhiroi o le uri. E na ua toe 5 minute a whalo fo i maretonu. E ka kou ke mimilo loa i le wha. Ia na welo fo le atunu. Ia le a tātou whaiele mea fo le o le roundabout. Ma le mea le about turn. Ia le. Mai as i whaiara mire kou ke loko iai. Lopo soi kua pea
ua o lona pina ngalo ia o wha mua mua o ia lava lena na tofu ia i tāua ma le masino le mana na ia o punga o la au ae le i lava le manongi e tōsina i o tama pau pau sa usa ili ai pea o e loko au mai a loli ma la pele ya ita o le alofa ua moni ua pati no ina wa ulava mo e lava moa le pele ea wana o oe i loko fatu Daya I leta la lele le pili e tau mawhai I a masi a ole a lofa moni e loe a sofa a pene o oi ai o ni pa a pita uli e ali a i mai se tai ni muli muli ia no fouta I ai ma I a sauni o le a lofa ua moni Wasili lea o na taua o le na po I a la paua uma o na oa I taua tu maui le tatalo ma le pa atua tua e le tamae pa amanui a mai lo mai Lenei ua whai Lenei whea ngai ngā O sia ma oe le tama Ia tau tai mai Tai mi o whai na tā Mai, pa amanui a mai Lo mai ngā Lenei ua whai Lenei whea ngai ngā O asia ma oe le tama Ia tau tai mai Tai mi o whai na tā Ia tau tai mai Tai mi o whai na tā Ia manuia le whātisi mawhou
e fina ui whaaangatama. David, aha, tama suie, o tiu mai matawafie, o ta o ai maamarie. Tama, 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 samu, tama, 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 samu, dua, David, David, dua, David, tama, 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 samu, tama, 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 samu, dua, David, dua, David, le kamaha anga le o sau male sasa sasa mai le au panga mama le lalo langi le o fusu anga le tua men wa ape o na tala le toia in le samo wa alanga due o le ulu o le manama le tua men mauna lo fa anga I love you mama. Tango fai ngai ia tau. Lau fa asau ngau so tai tasi fai pelenga o le lua naki Samo ana i le lalo langi. Sale tu masi David tu o bala i tele lau tau tu pe tau samo ana mua. Alonga mafusu anga pui pui nga batang mafainga. Tama 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 samu, tama 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 samu, dua David, dua David, tama 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 samu, tama 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 samu, dua David, dua David, tama.
Tautua mo o si fonga o Samoa, le radio Samoa, lima i vatolu a moia pilani na utoe luas fumal 5 minute o na tā lea o le i tula wha ni on. Ia le amon tātou whasolo tuama tūla lata le teimi whasifo e fwoi tātou porkarame le aso i le mātango fie o le susulu o le la. Ia, whapena fwoi ona whanofo fi mali ai, ngā luenga o lo whatino, lung o le ala tele, ia o si au atama ia tina e fwoi le i tua whale, te nofo e ma toso lo whala ma vele le vau. Manatua le nei taimi, ia se tala whano noa i le nei vai aso, i na ua whamanava e le tua ngā luenga, a se tasi i longa, o lo mātou fōi a inga, sa tau tua i le kalesia Iesu Keriso, o lau pa i o asu ngatai, ia, i lona whai longa maululunga o me nei o a onga. Ma stasi fōi leo o whai a onga mua, i le tele o tau sanga o mawaile ngata, i le a onga i nā vū i vai vase, le nā vai teimi. Ai whapena fōi i le a onga, a le kalesia i totonunga le mū o le alia ma le tonga vau pongi sā. E le nuu o sauni atu. I wa wawele ngō le nuu o sauni atu. E ave uma i tangata le lei a tōma tangata wha le lei. E tāpena pena ma sauni uni ma iei o e mole lalolangi. Po le ala utua i ngā misiona e te aluai. Po le lei, po le leanga. Le ngonga le nuu. Sa whaia o ngai ma ave ma pule a onga ia lo uncle nei brother Kovana Paunga. Ia mo le whale tua i Evelina. O le aso na nafi na tu ina tuai ia mo onga le lei o la unga o molimau i le aso whaapitoa o le sunga brother Kovana Paunga. Ina ua wala au ia i le tua i le valu se fulu tausanga ma leono masina. Leono winga toititia a to le valu se fulu ma le tasi tausanga. O ngā lue, tautua, a veo se whai a onga, o se li pule a onga, ia ma se tausi mea fo i ale e kale sia. A veo fo i o se epikopo, o se prestene o se steiki, ia ma le tele o nisi o ona to mai ma ngā waa. Mole tuai wha misenga, ia ma wha mawhanwhananga i le tina ia Sister Evelina Paunga, ia wha pēr fo i le tua whine ia Molly ma le tua tele o le whanau, ina ua wha mawanawa i le tua ngā luenga ale tātou te mā. O se tangata sili o na loto maulalo, o se tangata loto alofa, o se te tai wha maoni, ma le tele o tausanga o ngā lue, puna wai. Le ngata ia o onga maululunga le kalesia Iesu Keriso la pui aso ngatai i le kolisi maulunga i pesenga. Ia e whapena fo ia onga la iti tau a mata. Sa whawhai lele mai ai leo langa a o uina o le to tele o alumatama whanau o le kalesia o lo tū nei matagi olo. Ia ma wha a veo fo i manisi o lo wha mata i ngā luenga na malo. Ngā luenga le kalesia le ngata i Samoa, whapena fo i Hawaii ma Amerika, nisi wana lala ma papa au i New Zealand nei, ia whapena fo i Australia. Ia, o tātou momonga umana, moli i le ainga ato tātou i laulii, o le ainga o tātou sa paunga i laulii, ia, pio na whafonga mai fo i le fionga i le sao le ainga sa nese, lau fionga leota, funga paunga, ia whapea fōi ia le tō tele o le tātou ainga lau li, ia whapea fōi o tātou ainga i vailele, o tātou ainga i salvo fata, o fale alili, whapea nā fōi i le awhio anga o malai la, tasi le awhio anga o lewa tele o nga lue ma tautu ai, ia le sunga, ia brother, paunga, Kovana Paunga. In fact, mare tamai titi o le nei ainga na whānaua i Malaila. La fo i ngoa ia Malaila. E mana tu ai. Ia ngā ruenga le lei alo tātou te mā.
sa walawina i lea nuu, ma lea nuu, ma lea fiuanga. Ia, talusia, tātou tile masu salo, wa iai a ao le tua le nganga le tātou tama. Ma tonu foi ma le wha maoni. Tātou umana o ina i ma tā upu sisiri o le tala lei e winga le ata o le whaolatanga. Ia ma ua whapena foi o na iai le no whanga o saunia le tua. Se tūlanga mā walunga. Ia e mapu iai. Ia le tātou tama. Mana tua ai pēr. Le sunga ia brother. Ia pole uncle foi. Ko vana paunga. Tātou o e tāle peselia. Whamarui ai. I le tūlanga. Ia mamoli ai fo i whamaisenga. Yesua o sau, loloto a whanau. O la o te talo, alofa matari a mahi. Loloto le anga sala, wa lolo ai lo wanganga, lo wanganga. A o manatu, ili te leo aso alu. No fo popole, te leo la u ai talafu. Ya te o e lo matari, alofa fa mangalo mai, mangalo mai, mangalo mai. Talia la utatalo, talia la utatalo, alofa fa mangalo, alofa fa mangalo. O ito se tangata le hanga, le hanga. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la, ooh la 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 la. Sao kaya fa mama mo ya so malo langa na mape anga le ngai na le anga sala ka fai le masonga winga ya sakala le pula wa masa ka fi le lo langi ale uma fifi anga se fi le wa sa fa male pe fale anga ya so winga o le uma e le pala isu o le ko pula anga ri ko lo kota alo fa mai ya o le wa sai mal mo le ala fa mole au ke fa ngalo mai lo kama alo fa mai ke ma fa sa o lo anga ka fi le masonga winga ya sakala le pula wa masa. I remember Fonty, B-I-P-L-E, guaranteed promises from the G-O-D, never lied to you, especially me, you know I mean, nah. You better allow every word's from him, cause he never lied, from the start to the end, when he create us from his end, that's the most hard part. Blessed is the same my soul, blessed is the same my life. You know I am a sinner, then cleanse me with your blood, then cleanse me with your blood, oh God. Let cleanse me, God. Talia la utatalo, talia la utatalo, alofa fa mangalo, alofa fa mangalo. O ito se tangata le hanga, le hanga. Ooh la la la, ooh la la la, ooh la la la, ooh la 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 la. Koto
fa Samoa. Wa ule ne yo kas putialu, a wale suia ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iva kolu. A mo Radio Samoa. Bevela a. Matala, it's a
i Watolu a mo. Radio Samoa. Alo e whawhonga pe le tautua mo le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, su liba i Watolu a mo i Aukilani. Masalo o le vevela o le road show i a whapena fo i le tūlanga o le whaalau i loa le fast. Ia mo le la tō fo i vaenga. E mai se fo i mo le vaenga o le tautua Samoa. Le fionga ia fualo luanga lau Woods lele o le titai le pati o le tautua Samoa. Ia le fo e maua o lo vevela fo i la tau ia whaalau i loa i le i tu malo mai si fo i tu malo le tunu. Ai mo le sila fia e le tunu. O le i tu malo le vai maunga le lua. Lea sa tu ua ta mo e mai ai le sa avea. Ma whamasino sili o le malo Samoa le fionga patu whalifatu te awasue a Sao Paulo. O le sao fo i leo le nei ainga. A le maua o le lavolo o whao pēr i Aukilani nei ono o ngase fo i o le tino i whalefu ma pusi o tōwhanga. Le ala le nā. O le ua whai loa i le tu malo. O le a le mawhai ono te moe i le whainga panota lau tele o loma nei. Ia, le tu malo le nā i eiva iala mo taa mangiangi. Le ai o la walpa se mangiangi o le walu i le si vai maunga. Fia ai ma e vaenga le i ma tau tutai uta ma whasolo tuai. Isi vaenga o PIP o nei ai i le tu malo o le tanunga manono ioi. Leu fisa a lawa. Isi vaenga le na. Ile le mala alwai lau patu e tau vaa. E tusa ma le tofi o le tu malo. Le la o ye nei ia le tofa ia tamaleta. Tamaleta Taimang Jensen. Ia o se tasi fo ile na o le tu malo. O loa fo ile na au ranga ile ngata ile tautua ile au le manu Samoa. Fa pena fo yo se li i tusi sinia. Ia, ma telefo isi anga waa ma isi to mai o lo iai i le sunga ia tamaleta Taimang Jensen. Ia, ma o stangata fo iwa o tele na ave i le whaatua tuanga o le tumalo ma o lo o tautua mai i le fua a le tautua Samoa. O lo ta moe i lalo le fua le na le tautua Samoa. Ia, o nisi tala o le neiva yasu. Molo tau si le fia. Ele o mautinoa, ele wha mawaenga le fionga, ele sa vea ma komisina o sulufa inga. Le fionga ya mai awa iu lai toma. Sa vea fo i ma minsta, ma se ei fo i tono le mautafono mo le palemene o Samoa mo le tele o tausanga o mawai. Sa iei fo i o se ampasa i atunu mamao o le toe tali watu i Samoa lena vei nei o ia makomisina. O fesulu fa inga a whaapetitania o le ombudsman. O le ombudsman e pei o stangata lea tuto tasi mai matanga luenga umana malo. E tali atu i mana onga, tali atu i whaafita uli, e le ngata i le sawa ino o whanau ta maitai, o tina, i awha pena fo i ona toe tilo i le wheliu, wa ina o le tula fono, po o tala whea ngai, le puipuia o ai a te tau a tangata te tōtas. O stasi le nei o te mali i, e le ngata o ngalue, i to tonu o le matanga luenga le malo, e mawalunga, matuto tasi matulanga ese, ai na matua i te e lava i pili e tolu ia na wha ngā solo nei. O swinga o le wha msinonga ina ia tuto o tasi o whanua mswafa. Sa ia te e fo i le wha atawa ina o le pulenga to tele, tangata to tele. Ai lea mana ia pulenga a tangata te to tasi ia maulato wai a te tau. Lai matua manino al tula fono ele fa pe o le to tele un tangata ona moni ai le matonu ma fa maoni ia
ni whai unga tau na whai. O le tō telo tagata ia. Wa mafua I leo na se le mea. Io. Se isini. A wa o la tula I mai I. Winga fo le whai tu au. Ona I whapea o le tō tele o le whainu mera. Ona au tasi lea mamali lie. I le whaatino ina o se soli. O se vaenga e soli il tu la fono ma soli ai ia lea ia tau restangata. Ia ma whapena ia na pipi o pā ia me whai tono nuu mawhiu ang. Ia. Ia whatu au manei atua le whamsinonga o le si au ainga le si tu malon lea. Te le ta ua tua. Na tulai mai se whita uli ma se wha le tonu e le vao le fionga le sao. Malona au ainga, e lua I tu o le pito le ainga, o le sao. Ia, o isi ngā lulua e whanua, le longoina le sao ma le poto le ainga lautele. Ia, o le sao ia ma le si vaianga le ainga ave I le whamsinonga e whaiona soa laupule. Ai o atu le nuu. O atu le nuu pulu lima whaatasi e toa tele whape o. E whaile lātou tālu sanga I le stala ma le whamsinonga. E fia whaise lātou tusi maraso lātou I tū e lango ai le isi tū o le ainga lea o whaatino o lātou whaatuanga ma whau o lātou whale lunga o meo whanua e te tau o na tala noina ma whaasua a o le I whaatino ina. Lan tupu. O le tala le whaamsiru ma le stala le ai. Le ai sau tau wai a I le mea lea nuu o le nuu, o e malolo matapuai, o le mataupu le patino ala le fionga I le sao, maona I tu tino ia e lua o lo fitenai. Ia le na. Na lauan na file unga. O atu, malolo le nuu, whaafetai nei whaamasino na latu, whaia le whai unga. Ioi. Nei se ve au o le nuu e whai loke e fua mea ia le sao mo le latu, e teu wai, ale wo unuma le whaamasinonga. Ia le nala, mo saule I unga le whamsinonga. Ia. E tala, ese ia mea lesi ai, lesi tu o le ai. Ia whaavanga vanga, ma whaavanoa le whanua. Tau una toi whai ni a fu. Ia langa mai loa tau mwhai toi whaalile ai, ngai paulu tala, tātou susta I le unga le whamsinonga. Mō le te minei. Toi ngā mela ia. So ngā mela I o le tupu mai I le wha o ngā se o le pao o le tula whanu lea. O lauta le noa ma le wha soa I la uwa ai, ma lau tilo o le whaitau, ma lango leo o iei pine, o wha ailoa mai ai, o a mata o na mimilo. Ia li ima whaipu le wha o ngā se le pao lea. Le na lote nei I pili nei e tolu. Ia, le na, le mea mari ai. O le whamavaenga lea. E reo mautino le leipe na whamavai sto ina pe umana whautu ina fo ele malolo ua matanga le malo. I lo te a o stangato lo tu I matangi olo o se whaalapo patonga tā ua tu ma oti le malo. Se komisino sulu fa inga. E sulu I tangata. Le la ua malolo nei ia le fionga ia maiava iu lai toma. Ai ua se ea tu lola I ai. Ia se tasi o tamaita ilo ia sinia. Malo tamaita ilo ia sinia le nei. Catalina Sapolo walnaua mai ona. O se tamaita I e pulea le company. Lo ia. Fatasi ai ma le fionga ia patu te avasu e sa avea ma whamsinu siri. Lātou te toe lau li liuina ma iloiloina le tulafono. O le mela le te whatoe nei. Wa ave ese mai le tulafono ma le ofisa o lo ia. O le lo ia sili ma lo ia le malo. Ai toe tutongi le isi se leni e masalo e sili atu le se lau afe. Na ave I le company lea. E toe ilo ai le tulafono. Po se review, reassessment o le tulafono lea na whai nei o pili nei e tolu. O le mea lau tule mai.
ua matua le manino ai whamawai mai awa yu lai toma au mai le te mai tai e ona ia le pisinisi ma le company sa lantu toe lau li wina le tula fondo o le company lo ia tu ma oti e au fia ai ma le fionga i le sa avea ma wha sinsili. Le lau mai nei, o le sui tūlanga le nā ma le pule fau le nā ma le komisina fau na o sulfa inga le wei nei le fionga ia Catalina Sapol. Lea Sapol i le company tu ma oti na toe ave i ai pili e tolu e ave e ilo ma toe lau li liu po le me ia le isa mena fai. Watu wafa sa o mamai ma fai mai e le isa me o nā tu la fono o a whaina. Tātou tilo ia i le whaatino i no nei mea. Siri i ala i leo le tangata i lorda mawhau whau. O la e ale sa o se o nei mea. Malo, la salo Josefa, pele fua papa, ia va pea fo inati voa, o lele alofa. Malo, se fua mandia va taile mafuta mai. Tala tātou leina, tolu fit taslima i vitolu, talo flava, malo se fua. Malo, sabe, lue? Ia, talofa, lo fo yaso i le filo ai. Ia, o le fefe ai il fa bai. Ia, malo, talo fai. Ia, maria o el toina ma le ainga. Ia, fubal pofi. Ba ia la usa waka el bele ia yu lai kopa. Ma ia wa yu lai kopa. Ole kuri fo ia la ufa longo po le kongul ba fu aga fa ba ba ele. Ale fioga ia ba ia wa ka ko wo ga luega. Ia akar kongo le wa ka ba wo ba ile si va ga le pe le ka di fa ele ba fa fa. Ia wa ke de ia le fioga ia ba I mau ia kula fongo le ufa sia. Io. Ia alo ke o sawa o mangingo mai le makal vai ia vai ka. Ia ale mele ga fifa to ko isa be. Ia, tau doi. Ole mele le falinga al min skale o so fu malo lo inga mai malo silunga le kio. Pape o ko ngel malo ia le konfikinga skamalenga arunga luenga fa vai kabi auskalia. Ko kongi pa se longa ukso ma ko kongi fa kalbalo ngo fa auskalia. Ya lewa mai li pokia ngafe au kanga vaya. Interview mai le kamale auskalia malonga ainga. Ol mo kwa pe pelo al mingiska so fo malo loinga. La ko suanga kupe le nga fai runga kiwi fiku i abe i auskalia. Le nga ma waile se lau duas fulu afe. Tala auskalia. Ya le nga kongi ai pa se soronga ukso ma. Ko get fa kalma lola ngo foi. Ai le o se se mai le ma waile kamo mor cancer koko. Leukemia. Ya, ale fa mai le minska so fo malo lo inga sa mo bol me ole afolma. Ole mbele fatunga. Ya, ga fa mal fakunga o fa. Le masalo ele minsta o so fo malo lo ina. Ole minsta o le pa mo ma ngaluenga fo e fa vai temi e tulu i fa fo pe o le fionga e la utafi po se pe. Ole nga o ya o la kasi. Ya, sabea ka ukala mal falo alo. Wa ese de bewa edka ko malo wa sa wale upo ngale wa fa sa ya va pa ba ko fa sa u ma ko ya ma va pa la ki kulo le nganga sa vea ya upo fo yer kusia fu mai maunga mangu ya ngu ya fu mai foi mai maunga mala yo ngu ya wa ka ko le lo nga pa wa ila u fa longo mele wa edka ko wa kungu pale mia uksuma maunga ileanga ngai sui fai pule kam fai bella kopiko ya alai e o lo ale fua mal paole kidu la vai kui maria la vale
muri panga makapukapuai le tunu ua o se kai karinga hoi le kungu le la lau so ngai ka ngaka va kuale ma malu ki fai pule ma la lau le nga oi vale le lo se mea nga ol malo e la koi me sa o me mongi ia ma le foi ma ube o ka falo wa koi foi wala u mai wa fai kampangi se nga kai kai ia i foi ia le lau di al mali ko Ola le mau meo ma punga e dunga. Ia, ala foi o sa o la kusa la kali la u de le usu. Ia. O la ya pali mia ka ai ma. Ia ala kari mari e mai ai la ko ia. Ia, mali. Ia le ma losi ma ya pali mia ma ngai ko nga foi nga wonga foi. Ia, ma lo. Kilo sa vea ka kala mal falo alo. Tai. O se kai le leinga ke kau mo fai fa fide mulo nga ku. Fa fe alu fangi le ku. Fa ngofo le leilo nga ku. A se kai le anga. Fa olo a kau le ku. Ia ma fa vesi le ku. Ia kalo fai la si le sila leli. Pa wale me ka ko kalo sia ia. Ia uri masao fa boe nga le ku. Awa ngi ngi mala mangi pu nga ko pu mai. Ia la. Ai fai la walonga finga ngalo me a me kong inga i kusa male manga ole ku ia pe la kale fa so ko bai ka wa ko le o malo fa tai le fa so man mala ma fo tama ia lo fa tu mo e ta tu fe lo pe ia a to ko ta bia fo mi sa pati ta lo fa malo se fo mi ta lo fa o kalo fai ele lei ya le tautua mo o se fongo sa mo le radio sa mo su limba vitolu a mo ia kilani o le o se fulu minute o te ai ia le tu la e fa ia alo tala pel tatu leina talo fa malo se fo mudia malo se fo se ia talo fa lava malo la se fo malo le si carne eso so ne se mo ko kia le ele si mea o palo e sa vele nga le wa mai e mai al malo e winga piling e le wa li ai mai le mele fa peole o se makai ho le ai a fo i fa ma ngia nga so ku la fo pe fa pui pe e le mafainga e sa lo ave se el makai e pulale au ainga yo pulale au ainga polale me fai ala le fingalo ngal malo e tau na fai e se fa salanga e tau yo mene e tau ana pule pe ainga e dio se swafa le malo o swafa le ainga e loto fa mangalo le ainga o le sa o e fai me le lei a o pau sasi e ya se ainga ile alo fa so la tu sa o me va pena fa pale ia pela le stula fono na sa olo le toi fa ngai no lo sa o ma ele mfina no foi fafo ia tudu i fafo ole winga ngal kala sa vea ele apa mai le ole o lima le lo fange ole malo la loke ale la o ai ngai mea o ma i loko i fale o ai ngol ngi e loke como fai nga ke pu le o mai mea ai se le se ka fiolai va si le mele no fai atu ya so la vai ina o saule pu lenga ma le meo le fa ta ape mai o le finanga lo le malo ta wala mai le fale ula ile na o le tolu o i ave si i mai o eu to si la ia da mata mele mena o fa tu ka fe e alu wape o le kamela fo le lenko mai mo le isu ke au sa a ko tuli lo fa fo male ala pia e mor kamela ko ngol fali ma ko le me nga sa nga apa mai le ie konga wa ve ese konga nga apa lo i kele ia nga o ngofo ma fai fa ingi wele e malola ko manga nga le kasi le ie ave e sau e fa maka fa ingo fie fa longo boile ole makwa le anga ole mele la muli mai e kua
ole mea ngai ole pule. O ke fa winga ya ngai mea ole ka mo fai o mia uma ole aku uma me fai. E ole loko I fale o ainga. E toi foi la u matau I le taimi lena mai ia le matau pule I sao. Era mai e fatapula ia sao o ainga me va pena. E te inu iai o ia tu sao lo ngono malo manatu o mea patino lava fo ia I ainga malo latu loto I fale a mana o lava e fia ko sao e fai a fai ko kele ni fo ia lo ko ainga mai tu pai a fafia e lau kele mala mai ainga o mo la ko suli e ka apeso e la fafia la ko fa Ui, mai ia o whai o sao. A o lei mea uma. Ia, e sao aile le whakasinga le kupulanga uma sa whai I lelenga whai sa le longa. A o sa marai sa kole mea. Ia, e kaunu o mea ngei whai uma mea ngā. Pe a malo le fast. Mea ngā kalo aia. Pawanga le mea ka koe whai ngei. Malo whai ole ko longo le yo ka ngai o ka ko ai ngai sa mo sui le malo o ala fenga venga sa ngo ai le nga me ole sui le malo la u male o le kelo le pisa ai mo ngula fa so bia lava fa tai ia o to no famo ma fo fa ile la unga fa fe au i wo fa ni to le mata o tiel to fo ni fa fe au mana to la unga ni ia mo se fai fea au o kea e pola ia au tau sisila la ele saunoanga le pule nuu o ti amati e tu au ia sau le fionga e to funga si osi vai asona se ma vai tu nei fai mai le saunoanga la uli mo fio me o le pule nuu o le malo ma o le sui o le malo i tono nuu nei ioi au te le toi kea pe maua sa u a launi po sa tongi mai le malo lewa o sau e lango atu le wha moe ale pule nu ulu tangata o le toi ino le ainga le nei ta whiwhi e lale ua whaasa le lau solo a ia o le matoi toa o le tangata le niu tufunga si osi vatul pa i ainga mitsoe ma tufunga ia wha pe foi la inga ma vaenga o le pule e li poi le tau singa ma le puipuinga, tia ma tia I tu au, I le launga vai singano. Ia le upuna le tamalo, al nei ai whai mai le tangata. Au te le toi popole pe toi maua sa ututongi, o le pule nuu, leo au sau, e a vatu lo tau au ma au lango o manama lamai mea ia tutupu. Ia o foi le pule nuu foi leo, o le fio angono fuari I le na tuli mo. Ia kai ila si. Ia ala tatu o le. Talofa malo se fo mruia. Se fo manguia a sabea. Ia talofa la. O famatu. Talofa famatu. Talofa. Se fo la leitu sa mau. Ia. Ia, sauno yo. Ia, a foi. O le ia ko akele. Ia, wa le wa. Ia, wa kamai. Ia le mea ngala. Ia fingalo ful malo e pasia le mea. Ia. Ila u kilo ia. Mea kongua le e ala i o ngā fo. O ngā se fai, o ngā ngu e fai. O ngā ko akele. Ngo vai ver ia ngu den mal ko fa e fa is fa yunga ya mali a wa o le si me sa ka unga fi il malo pe fi ngi unga fa ia inga ila ko fa ma singo nga manganga ka ko kasi wa o ko kelo la fa kula fongo lo kilo ya u sa mo wa le u fa mo wa fo ya u mo ya mali e fa ile le ango le lo ai le fai ile me kaunga o nga mau e salfa wa o le ngachi do fiero ye se o ka ko ku malo o ka mo le fast nga o le cha pipi ya o le vilanga mau kala fa mai nga
nga fio foi se kasi fa masingo kam fa nga foi ngu pa mala mala pili e ko ya eli fa lai finga lo malo o nga fa pe o le ka o ai fa mai ave makula fo ngu ele sikala ile o le angi fa i unga ko nga e avaku o le malo ki kilo ele o ye ile lisi ya un fa mai lo malo le ai ko ave ko fa i unga yo o le fa i unga a le fa i bule e ko kasia e fu e kai me o so mai fala vela sa ve ya wa o le mela nga o fa ko le o di e ka o me ya o sa mo fa a fa ke ala o man ngu nga e ola e la udi o fe la e alo ki kilo ai le pe o le menga e a fa ke a o e ke mo fa o e lo fa ya ko skai mi foi ka fa finga lo ko inga ko fa ya ko ma di no ke le al fa le ko alang o ka ko a fo i ko inga maku o ka ma wala ko fa me le chau pipi o le ma ya ai si siro la fa vo i fa matua sa o le le sa no le vanga na ftalai e afio anga na o le to no la vai faile e to fa fo i tangata awa e no fo ne foi tau o mi foi pule o tono le tu malo o tono le o le nuule pe mo se to se fu lo sa fa ingale nei e o lo la va fa pa lo tale mele ma fa mele na e va ai lo la ile awa na li lifa ia tangata le mali li le mele fai me si o li e malo lo mal fai numera o le fai le fa tu tanga ma le fa tanga poto awa fai lo le fai numera po ai o ko kengi ala le e ala kai me ma sofa i le fa vai le todo no ma fi anga on ko fo le mele me wa luangu bo ko lu yo ko vela sa ve le sa ngwa o le mele kupui kusa ua ye makangaka ele afia ko ongo le ko valu le ko fa ton wa mo o le wa kongu i kam failo la ia e fa ava ko malako i le faingo fa unga yang ele lo le yo fa ava yang pe o laudi a onga luka ni ka u yang ko avalua fa kala luma fa ko kala mai le fa ukanga mai ko fa ko inga mo ko on me la nga le i fula fongo le malo ye fia ila uri venga ele la verde di ole ya la sale ma le sime o te fo ni la o tilo le poti na fa fonga mai a fa matua matala no ma le sunga ya papali i John time le langi afele o le sa verma pule sili au o le mtanga luengo fam snungo fnum swafa o le lato pidi lena o le lato su enga lena na fai le lua afes fulma le ono ele ai mas lato fautuanga fa pea na ave i le lato report na pa o le lato fautuanga ina ia toi fa le lea tili le ano fale o tutonu le winga tau na fai training ali fa tonu ma fa msino tau na toi lava sina tupe yo fa tino ino lato ngā wenga ai le ise me fa pea na mai ai o le afa tu matie ma tu totasi ya ma vai ese mai yo ya o le sila me sa ve o la kala o sa mo foi la o le foi o sao o le wo fai mai e wa lava le lima o sao o ani fa fika uri le ka ufua ya ma ko viki i fa mana manga i ma kongu ia vave mau o mai sa mo sa o kaulongo mai ngia kongu ka kongu foi ala mo i sa mo fa ya kula uri fa de ai ranga o sa o uma la ke le fa yang fa ni kongu ai e mo o fa sa fua ia sua fa o ngor ko akere ai ka le sa o sa wele fa uma kai pe o fangua ma ele foi ai ya o fa ele o fanga uma sa o kala ka miki o fanga uma ia sa ngwa ma fa pe fa me ma ya ka ko karo si sa ve o kan si ia le sa o la o le male ko ma sa fa pi vai anna fa pea ele vesile tunu fa pene ya le mo se si ango e fa se si pa ki po se si amea
e ka sia le paki o ave mo ele fa tutuanga ale tunu i le li parmia e maoti e ia no fo yo a le mele o ia e walanga la ngafi na ngalo le tunu lo no winga ile mafuanga ye ko jon melo mga wa tik tak mai ele mga ko inga kasianan kala fa mai on nga ka ko ya so ye yo fa ka malonga lu yo wa faftai fa matu ya on we tele fa yungole o le vayaso ta tu fi le pea ya fa so fo tu mo o su fongo sambo ko kikia afalfa yam ka ko ka ma vai fo la yo le vanio sa via o ele uso se pese vole tu tu ai lele ai fa asang ai lele talia maya itane o uinga vaunga ta o uinga masese o he fuli tu ai lele hanga ai fa asang ai lele mai ua o salamu anga salaya e fa amangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo talia maya itane o uinga vaunga ta masese fuli tu ai lele hanga e fa asang ai lele talia maya itane o uinga vaunga ta o uinga masese o he fuli tu ai lele hanga ai fa asang ai lele lo utamai ua o salamu anga salaya e fa amangalo ona paulea ola utatalo lo utamai ua o salamo. O le misela o se whaamai e pito sili o na tūnga o na awhianga ma e te ono ngase tinga i nai. A whai le val se fulu lima i le tolu se fulu o tausanga. E whaaono iai le awa noa i le ima whai e o na whai so tui pui mai le whaamai o le misela a o e la i titi. A vea o e ma whaataita ingo le pui o le lumanai. Pui lau a inga, ma tangata e te alofa iai mai le pepesi o le whaamai o le misela. Whai lau tui o le a e whesoa soani lea mo le tau fia o le pepesi o le misela. A fio ane e whai so tui pui o le misela e le ai se totongi i le no fuanga lo whai e fo isi akil koviti se fului vai le kāpaka. Au tawha le taulanga whaatawi o tara. Tatala songa fuele asfareile me le awha le valu le tai au i le whai le afiafi. Monisi whamtalanga whafsota i le South Seas Healthcare. Lua fitu tolu iwa o tasifitu. Lua fitu tolu iwa o tasifitu. E te mana o i se ngā luenga tau te fia whaatasia i malo ainga. E whesoasoan yatu le Oceania Career Academy i le sailingo sau tusipasi e whaifua o le vaenga lua ma le tolu. Mō ngā luenga whaakamuta ma le whaufale. A oa o me tutia ma ngā vae au ngā. Mō nei ngā luenga i no whanga lo whatino ai. Ma la au loa le Oceania Career Academy i le ovalu se lau ono lua balu fitutasi. Ovalu se lau ono lua balu fitutasi. Petanga iane le OCA.nz mō nisi whamtalanga. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Tele o tau sanga sa ili pea o la tau sala o longa lo o nei
tangata le tau mawhai ngai so se awala le o se miti po te manuia o le alofa wa whai tino wa whaalia tau tu mai o tafa tafa o le alofa ma mana whaona wa tanu le wha moe moe wa ulawa nei mo oe mana tuna wa awa tu ma o te toe fia whai atu e pa i maia o oe lava moa Lasi lava leva ai I e whaato sina mai O nofo mama whau whau le tu ina nau e to I lalo ai Le toa moni e pule ona loto Le whaamaoni to I lalo ai o le ti apolo Tau tu mai o tafa tafa o le alofa ma Mana whaona wa tanu le wha moe moe Wa ulawa nei mo oe Mana tuna wa awa tu ma o te toe fia Whai atu e pa I maia O oe lava moa Pei ni uwhi watu tupu Le wha moe moe ua taunu O tā ua wa whaapa ia ina O malili e uma aina Mo o ngā moa sa o sau Ia manuia ma ia ola o se whanau Tau tu mai o tafa tafa o le alofa ma Mana whaona wa tanu le wha moe moe Wa ulawa nei mo oe Mana tuna wa awa tu ma o te toe fia Whai atu e pa I maia O oe lava moa Pa I maia O oe lava moa Eva mai, Eva, Eva, Eva mai, e feliz a música Samoa. E sili atu lama pese fa a Samoa moni, na te fa foisia mai lo malosi. Ua o te sawi le nei tula E ta se pese o se pese manaya Se pese na te wha a te alou le lama E ngalo ai o mea e whaingata O
mai lo malosi. Ia le na e sa o lava le pese e sili ale pese fa Samoa le sunga e fa i tete manu o le sunga e fa i tete manu i le kalesia le tai au fou i Los Angeles i Amerika ia mure toi fo i le fa maloma le ma le fa talo fo i le nei vaenga o le auli i le li fa tonu o le tatou le tiole na si fongo le tai au fou i Samoa i Los Angeles le sunga e le ia wao sinia tu le epa fa fitai sua ia ma le fletua ia soli fa talo fatu ba lo se fo mon wi o lo lo aso tatu tele i to e fe lo i talo na te talaina ma amtalia la to nga wenga tu tua i le tio i nei to sanga o tona yantu fa talo fatu fo i stasi fo o sinia o le sa ave ma komisina leo i le telo tau sanga o mawai sunga pali tele Lorenese Neru malfiltua talo fantu tatu por kalame ya te oe sunga fai tete manu malfiltua ya bese le to tele su e fuina ma le auto o nanga ma le tutua ya fa tele tua wa ngale ala leo Ua mawhai ona utou so tai ai San Diego, whaasolo tulunga Seattle, ia mara tō tele o tātou aingolo a lalampapa au isi vaenga o stete le tunu. Whatalo whatu Alaska, alor soi fumanuia, Australia, Melbourne, a mai o tau, ia whapena fo i Sydney, ia whapea fo i o tātou ainga i Brisbane, o elo ua lalampapa au i Darwin, Ia whapena fo i Australia uta, Western Australia i le Ayo Perth, tō tele o tātou tangatolo wa lalampapa awai. Whatalo whatu le laumua i Canberra, e le sunga a tuu solofa, ia ma le tō tele whao nei o tātou aingolo iai. Talo whatu le uso ia Alatanu Siaki, talofa brother, Peter Stowers, malo, o Tini Satala, malo le soifua manuia, ia whapea fo i le sunga ia aso tolu a vei ma lole soifua manuia siuta whanua Ropati talofa lava ma lole soifua manuia ia te utuguma le ngata lunga le Facebook page le Radio Samoa e whapena fo le tātou YouTube channel o le Sunday le ana li poti ai le newspaper le Samoa Observer le Sunday Samoa ia le li poti na saulo i tua le luafes fulma le valu luafes fulma le iwa. I le sa ili linga o mafua anga ma mena tutupo li poti nei mo le ngasa le misela. Le ana ma ia tatu ta maiti ma mali wele to valis fulma tupu. Na sau wele li poti le i tua, ma fai mai. Au mai ma le fautuanga stasio fo mai sinia i tono mtanga alwanga soi fo maloloina. Sa te tau o na fai tui o tamaiti na ua pesil wha bai o le misela isi atunu o le laurangi ma tūlata atu i le Pasifika. Ai fitu le lei masina i le isa tui na fai. Le isa tui na fai
within that 7 months of the recommendation from a senior representative of the Health Department in Samoa. 7 months without any injection. That's a long time to actually hold back from that piece of advice. And it's a way on a fatino. Mafaile tweet, lala me no oyai. Lala me no oyai. Yelena, valu se fulu montupu. Soi fuo te mati na maliliwai. Ya, faya oe lau fa yunga, faya oe lau tali tonunga I mea o lo tupu mai. Ya, on pulatangata. O si ana whiringa na o le ta watu. A watu le information I o tau sile fia po ame o lo tupu. I lea taimi mo lea taimi. I le wha muli mai o tātou. Tangata mo tātou a inga I Samoa. Ya me se fui tātou o lo whai atu tātou sao le nei. Ioi, tutongi atu o tātou se leni. Lafo I o tātou a inga. E lena o tātou a inga o lo o alu mao ngā I le nā tupe. Mana tua, e umalona whapsuia I le tupe I le International Exchange Rate. Alu le tupe whao ngai Samoa. Ia e alu lisi vaenga lena sui I le tupe le tātou teu ngā tupe I tunu I whafo New Zealand, Australia, Peretania, maisi I tunu o le mea tau le Foreign Exchange Rate, ma le tātou Foreign Reserve Account. O I nā, lo whanu so soni E tongi isi tātou ai ta lafu lua, so soni I le whatawina. Ua vaila te leo lo sao, remittance le telefo. Au le whapong sa me whame le sao ngau ko. Nau, lo tupe ala, e telefo tu maru sao I o mātua mo le tau ainga. Ia le nau whamamla matu, ngā rula I le Foreign Reserve, tongi eina isi tātou ai ta lafu. Wheso soani e whatamutua isi o loa ai pe o le iei le pensini o le suau o meo o loa e whaongai meo whatoanga ma whainga whaiva. Ia, whapea nā fo I maisi tau mafa. Tele la lo sao. Tele lo sao pe a whai o lafo le tupa I Samoa. Teimi uma. E lafo ai I le seleni mo nei o tātou. Ainga ma whana mo lave o la o tūla I mai I Samoa. Fatalo fatu. Lau fionga le sao te alino ofisa Samoa. Ia, whapea fo I alo au ainga le uso e avalu ma le uso e kapeli ma le tufine. Talo fatu le tātou porkalame I nai o ne hanga. Le tina I a Diana, ma loli le soifumaruia tina. Le tamai a nofo inga ina I Waterview. Talo fatu le tātou porkalame I a te oe. Le uso I a makuisa. Ia wapea fo I le tufine. Ia whai uma le whanau I Mount Wellington. Talo fatu fo I le tina. A soli ia ma le tufine ia Jenny, ia mautou I nai Malgan Street I New Lynn, alo le soifu maria, tina ia vainga ma le tamai a le musu I nai Glen Eden, whatalo fatu le tātou porkalame, nei fo I vainga o le tautua ma le au unanga le siu fonga o Samoa. Ia mese, o le toa tele o tātou a inga la, o lo o tu eile visosani, ma le tautua le vai o le ola, o le to tele ola, wala o mai po le numera, o le olu o tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, olu o tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu, o tau ia lo alalam papa au I Otara, papa toe, nisi vaenga o tahu, ia, o nai le fionga le motor le, sa oli I atuala, tau a tino, tau pa u, numerous fulma le tolu Lappington Road. Ia, e te maua ia le vai ful tolu Lappington Road. Ia, o nā e te maua I le vai le ola. A moi la tau I Manurewa. E te maua I le tuafine a Malia o Sawanga. Ia whapea fo I Iosia. I le numera luas fuma le lua Lappington. Luas fuma le lua Templeton. Luas fuma le lua Templeton Place I Manurewa.
Malo whawhetai eva le au unanga whama le tautua musika lo o wha nofo fi mari e fo il wha fonga tapua i alo tātou nu e le nganta i New Zealand e wha pena fo i atu nu umamau whatalo whatu i le tōtele o tātou aingolo o lalam papa au e le nganta i Australia e wha pena fo i si baenga o Hawaii, Amerika maso se tafo langi whatalo whatu si uta whanua Ropati ia stasi fo iuso tau ainga tau songa ma loli le soi fumuria fa tele mafuta mai Australia simi no usolia ma lole soi fumuria Peter Stowers alo sio tovio lo o mai mo ma fa fonga mai o i Melbourne fa talo fatu ile to tele oile ala no Maryland le me fa fetai no COVID cases today. Ne se COVID i le nei vai aso. Ia tātou talo si wa o le tai au le aso masalo po le i tū la sfulma le lua o le aso ngafua. O le a whapenau na toe fonga i le atunu o le fionga le tumai tai parmia e whapenau fo ia Dr. Chris Hipkins ia mai lantu uma lo o ngafa. Ma le tūlanga o lo iai ia ia vaenga ese o le iai o mene ia le tūlanga o le vairusi o le COVID-19 ia tātu unu sai ma whaapale pale ia ma lava papale ia whapena foi o le savali sa ola to yo le lofa lofa to wa vanoa ia ma fa penau na to on fi mali le tai tatu o tale peselea a wolo fa to le tatu to no atu ola lo ngalo ru pe le temi le nei a fa yo e ngalu mai fa no mai po lungo le ala tele ya o lo mole atu lo fa angol tatu por Colombia to e o le o to e se fulu minute ona tale o le tūlai lima. Tale i tūlai lima whasifo le tātou por Clambe,
Ia, o le aseu I whanua, ia le tulanga o le au nanga ma le tautua I le so. Ai wha mai alpuni a lava. Ana le se no oe, au te le lailoa. Ia, ma to ulu tala lautasi I le awana. Ia, whamanui atu I fo I le puni a lava, me se fo I le sunga le rii, whaifi au. Sunga lale peteru, ma le whalitua ia vini, ia, ma lo tātu a inga puni a lava a toa I mangele, after ile mafuta mai, ile unanga ma le tautua, ile nei fo I astuna, I sa veo ma le tano ava. O te leilo aina le matui tui tinga, tinga le alofa na te sae lua ina. O te leilo aina o le alofa e anangata, ana le se noa oe o te le lailoa. Se alofa e whaatu saina a o tinga e te tūmai pēa a tau mamao e mano mano lia ana le se noa oe o te le lailoa. Umalosi, lo umalua papa. Le fetuta I alla, I lo uolanga. Lo ufatu enuti, pe atate te a. Ana le se anoa oe o te le lailoa. Te leilo aina le matui tui tinga, tinga le alofa na te sae lua ina. O te leilo aina o le alofa e anangata, ana le se noa oe o te le lailoa. Toe wha mai le rai Ua na o a upu O te tō manga I ai A o a ao Pai mai a sei maru ai A ta te te a Ua o lailoa Le ali I a ve se le ni O te leiloa Alana whawhiawhianga mai le puria lava I na ua toi 5 minute o na tāne o le tū la 5
Ia, malo, whaaftai le tātou tunu, mfo I le mafuta mai, ia, ma le whaafonga mai, ia, manisi fo I sa mai o lātou whina ngalo, ia, ma whai fo I le tō whai le so, ia, o le ngona, ia, e māna malamba. Ia, whapena fo I ona maua le avanoa tātou te whaasoa, me whetu whai, I lea taimi, ma lea taimi, whatalo whātu, I lau whionga vanga nā, ia, whapea fo ia le whaletua, ia le ulua I lila, man le whanau, whamai, o mākou le ngei mākou ke ka pisi ngei, I maratai, amu ia o tau, ma lau whaatai, hoi whaafonga I le whaasisilanga tā wole nei, mo le ainga fast, whaatutua I le atua sa mō o tasi, I au ki lani New Zealand, tu launa ia sa mō o le au mamala, o le atunu ue tofi ai le tariola. Tu launa fōi ia, pa ia mamamalu wha le malo, pa ia wha le atunu, e tausi wa tele le whatu ainga tausi ia te oe, ia tu mua mapule, ai ao, mamatua le tuu I le au whainga luenga totofi le atua I whata whaitaulanga I fia, tu launa lava. Ai whaasisila tu mule nganga whaalalo te tau wai. I sui o su whono uma, whapea ainga o woma e masani e whapea. E talu ai ono le usi ustai ma langlango ina o tula whono o le maloni usila, ma ona te tai e tu sai ma le vavao, ma tapu o le COVID-19 fulma le iwa, le o iai neile ai tele o Aukilani. E whaasisila tu ai ua tolo po ina, le tātou po siva, le ana wha moe whaia I le so, aso luas fulu, o le masina le reo Februari, lua afe, luas fulu ma le tasi, I ngata wai ho le mangele. O le atoe longo atu lo tau po ia, mawalunga, I se taimi, ma se aso, male no whanga I whataunu wai, I le lumanai. Wha malo lava le, lava papale, ma le ngālurue, I a whatutua pēr I le tua, na te whaia se lao le leimo I tātou te toe whasila whai ai, ia masoa le pule. Tātou te le nau I le tā, ai usi ustai le malo, mo le saunga le mua o tangata uma. Whaaso tai le telefoni le nei, wha mole olu o tasi, tolu ono fitu, iwa ono lua, olu o tasi, tolu ono fitu, iwa ono lua. Polisi whamtalanga, ia po le telefoni olu o tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Olu o tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Whaia ma le wha alo tele, alo sainia le te whono, polo te vao, wheo, maumea le lua, ma le komiti wha foe, o le ainga fast, wha tuatua I le tua sa mō o tasi, au ki lani New Zealand nei. Ia le na, umakwai masi ngā mea ia, tātu onu sai, e ia le teimi, e toe au mai le tua le lau, ia mwhai ona tātu whātu nuu, ia fuafuanga, ma moe mitinga mo le anga I luma. Ia, whaaftai sa moa, I lau whaalalo le nei aso, I le tātou porkalame sa ve mo le tāndo ava, o leo le a whaatili foi mo le ae, ia, manatu sa whaamaliina, ia lau whinangaru. Whaaftai mo le taliina o leo le au auna I tutonu o lau mauta, tutonu o le lawa, lunga o le taavale le au o le tele, ia wa peo foi si au lava tinae, o lau whaatoanga, o le vao, o le sami, po whia lava. Ia, ai maise so se tafa o le rarangi o los. Whaafonga mai ai, me tāputapu ai mai o tātou tangata. I ele onu ese, whaaftai atu. Ia, mo le nā whaalalo maulunga. Ia, a whai fo isa le wha maria ina lo whinangalo. Ia, tō wha maria, ai fo isa tala wa le tau la ulu lau whaafonga. Ia, tō e tūlei mai upo se ve, ia sa vea. Wha maru lua tuai e lau whina ngalo. Ia ai tātou fusfusia o a mea ua laulawina le lau ai le nei aso e alo le whaasoa ma le tō wha ma le whautanga le atunu tātou seisea mo moli uta. Ia ma le wha moe o le a whaamuina e whai mataulanga I le tātou matai siri le langi. Ia manuta le ina le tātou tunu o mafuafuanga aluala mamao o le awhiwhinei po whewhore mea o le alo e skepu ai mawhai iau vai.
Ia, o se whai ngala na. Ia, pui le tua iala mo ia saunga le mu. Se tu uia le nā mea. Ia, o le inu fia malos, inu fia ula vale, inu e whairi mea le tala. Wha malepe i mawhitanga. Tu, o le tala le nā, tu. E rea o se mea le lei. E lea o se mea tala fia ngai e tausi e le file mu. Wa i me te tupu ai, ia ona le manuia la, ia lea. Ai, tausi le vā. Duata ma i ma te tusi te whea tuso o ai. O le onga i o me te tupu mai ai. I le lua ma te tusi ne o le vi a o le vā. E le mwhainu tātou tausia. Le mwhainu tātou tausia. Ia, le nā, le vā whasotai, le vā tapuia. O le vā, whiangai ma le awa whatawhata. Ia, lai whaia. Ia, si o wari ira. Ia, le lei, o la su elpese se vea. E wha umatuai. Ia, le tātou pole kalambe le so. A talo whatu i le uso ia whasau. Ia, ma le tua whine fo i ia whanimo. Ia, ma si utou fo i tama ia tinai. Nā, lo tumutumu tu ile tunu. Alice's House of Creation. I Henderson. Alole. Whai o le whaiva le aso. Nasu ele pese sa vea. O le no foto o tasi. Ia le nāla. Ia. Manuia tele sa pati le aso tai au. Ia tautou le uwhengaruanga tutofi le tua. Patele, a fionga i patele. Sunga i epikopo ma presidente stake mo lantu fisoswani. Ia wha pea fo i. Ia le uwhengaruanga tutofi le tua i whāta whaitaulanga i fia. I New Zealand, ia wha pea fo i atu nuu i whafo. O loo whanongonongo mai le tamā ma le tina i Samoa. Ia wha talo whatoli i tangalo matua. Muritalo pala e sina tumanu vao lovea. Ia ma le tina. Le tina ia le ulua i alii. Wha pale so alo mata o le alofa le vea. Amadu atu le tua nei asa whapena fo iona. Talo whatu le tina matua. Tongia, upu po le whionga fo i a tofi lau. Ia, inai mangele, ia ma le tina matua fo i a tofi lau, vaitulu, le malu, whamuina. Ia, masi o tau fo i ainga. Amadu atu le tua le nei aso, tu au tau, o le pese le asa vea, nofo tō tasi. Ia, si walu loe, whaise me skepu wa i o vai. Well, ladies and gentlemen, folks, that's it. Thank you very much for being with me today. I really enjoyed and appreciated your company. I hope you did the same with mine. So wherever in the world you're tuning in and watching us from, take care of yourselves, and looking forward to catching up with you at the same place, same time next week. God willing. Alofa tele moe. Now to own the sabir pesta. So fuamba Manuia. Awele lai se iangi mai si ole o tafia falongo iai la upele ea o ofea o ei Lalulangi pua o male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa moatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai le timu ngai se ito mai wa o galala le fia inu mai fai mai e sotana
po o a upele ai Lololangi pua o male malu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o folingai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whanga luina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā punava o siota o langa O mea lelei ma mea leanga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Langi pua male malulu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa mawatsu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai Ai
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Amanatu ia so lavala putea Ele mawhai na ngalo e ui ualeva Sata mawhai e matua so ta umanai Ele Samoa uai una e tu to atasi So far, inaitua Salato wa samai levao fita So far, inaitua Ile alo famoni ia Samoa Vivi ina maua so ai pasili Ao aya le matangi you so e pailonga te saili Le ngalo le alofa e sulu lo sulu na titi Na e mawala ia ole ala e anga I le tini So far, inaitua Salato wa samai levao pita So far, inaitua Ile alo famoni ia Samoa Ole upu ia seu ole manu atanga I ile ngalu Wala ai nei Samoa o se manatu Manatu ilo ta whaamai nei te iwa malepe Ona tangi ai nea ole fatu male ele ele So far, inaitua Salato wa samai levao pita So far, inaitua Ile alo famoni ia Samoa
le va ofita Lopa ina itua Ile alopa moni ia Samoa Ile alopa moni ia Samoa
E whai ngō fielo o langa, pe a le leilau wha Peritania. Ua te tala ina nei awanoa e te lesitala ai le Dynaspeak, mō lātou Paul Kalame Certificate in English Language. E se fululua i le se fululima i tū lai le vai aso. E whai aiva se ngai a o ailenga ngana tautala, whai tau, tustusi, ma le whaalongo. E iai fo i tū la whaopopo, e te whai online. E le aise te tongi pe a whai e te nofo mau pe si te seni ni usila. Telefoni loa i le 255 ono fitu whātasi. Po le e-maili courses@dynaspeak.ac.nz mo soa vanua. Sole, mahiri launga luenga. Anga le airi le Radio Samoa ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Tanga usoma e masani e maualo lava o se mala wa ele ilo le ba o tangata ai o te ta watu ona ole alo o tale ni wana yume alofa ai ale angalo ole loto awale ta utala ai fa alongolongo sole faina o se mewa e mafai Sole, awa e te toi
mata o te malama lama o te musa talia tu I le vale ina ne I tupu o se va a lave lave ai o te fautu aina o uso uma I le musika e maua malo pe atu tu fatas ai male pele pele mimita sole faina o se meua e mawhai sole aua e te toi fai fai sole wapau o se mea uai ai sole ia e tau mawhai mai
love show. In my dreams every night, I hold you tight in my arms every day and every night. Every second of my life I wanna spend with you. In my dreams come true when I walk down the aisle with you. This love is so true, girl, when you come through with the biggest attitude. To maybe no, or maybe so, oh just don't let go. I wanna be by your side till the day I die. So we are all love, baby. Tasi oe, no fa amor moe. Ali vetu, ole taya o. Ulima, oe maita, oe maita. Sabia oe, lambene. Tasi tu amo. What
a o ita